মুখ্যমন্ত্রী সাত ইয়াফাই ফিনা মনফো সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিতে হন তে তালনে তা সাম্প তা সুস্থকে বর্ষা বসিনি ফলে তো মাই আবশ্যক চেষ্টা তো বুঝি জুও নরে আমায়া 내 파이 차바이서 가야 아니 사실 니요 júa 너래 엄마야 내 파이 차바이서 가야 아니 사실 니요 At the same time, as a patient, or okra borok, one of hino borok financially help like for medical treatment. Or Simon is a 6 generation, six generous, over Simon is a pure Sini Tansan is about Bubak and warrior in it, Sintinoro of Paishoy. Tirisini, TTDC, Honorable Chief Executive Member from Gunang, Junel, the Burma, Bini first visit of Haniman's maiden visit. After assuming of chair as C executive member, TTADC, Monka Onantapara, Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto high official Tongoro, Sini deputy CU Tongo, Sini ZDU SEP Tongo, Sini Oro party ani colleagues of Tongo Oro, Junal sub-junal chairman Ro, the Onono Sini Rangan file over Tongo. Orone borok lama bagi খুবই problem election camping jorok hakya borok mogol mukti khiklain kok saka bong lama hamya an bagi first singtini খুবই lucky hinmano sini honorable chief executive member bo ani request bo oro hakya bini omo খুবই significant is a milestone sekang rogo kuno minister kuno public representative oparoge visit khaiman kri abono tini saka oro kamini borok Obo kaisa history o kaisa milestone ta remarkable ekta day sini baginai karon bor belek tano khushi inka bele happy inka o sini chief executive member sakaje bo within November and December of this year bo oro black top khanan baginai bo samu khainai tai bad baki state government o take up khainai jate kore oroni kamini borok lama ni bagi problem yati lama ga sini borok ni sabse prothom condition jeta lama kriye kono develop khaimania on bagi mo lamano sung kaham ke khaina bagi no saitok nai ang personally or ni representative bagi ang take up khainai obono tini ang bo personally belai heavy jetu sini honorable CM o kami bises claim hai asuk distress omo far farlang area hani manu o jaga family bagi belai hambai basa kilometer nga sar mo lama obo main route by 2 kilometers habja komo ekdom momo tam honai long drive pahar ni bising gomo ekdom long drive mane range ta mo Pasini CM sarno coba coklat mah rono kabu. Oh yes, coba to kok pogi thang mah yang kabu nai je busu kaham. Oro sini borok no kisa mai chana bagine bo oro ne para chodri naro bo kisa monitoring help like ya. Di buku kabak sana an baksa ke munat no ting shop ko mor lai na mai tang de hom santi di than cha hing nani lam ka ta lo tilang thang nai do ko mo chini Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari sub center, ADC Hapangbe Naikolzak, Omno tini oro sini Honorable MDC Bekunike visit khetike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini ZDU tongo, sini Executive Engineer PWD TTADC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini all sub center no Tebo kusung kanya bagi
tebo kaham ke চালু খাইনে বাকি এমনি তো মো চালু জানো মাসো 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় ফাইও ngay tabo amno full fledged khai at least 25 bed tonai amno tabo start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon leburma tai staff ro bote bangrui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pilike tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate ombagin tinoro visit khlai peyo amno যে হেলথ সেক্টর তেব আপলিপ খাইনে বাকি সিন বড় নিবাকি তেব সুযোগ সুবিধা খাইরে না বাকি না সিংহর তিনি ভিজিট খাইলে পেকে এবং সিং অমনি তাবুং সিমিনাম কোর্স অফ অ্যাকশন খাইজাকনাই ইমিডিয়েটলি ন তম তম তুই সাম খাইনে আম যত্ন সিং খাইরে নাই আর সিংহ হসপিটাল পুইলা টিপটপ খাইগরা নাই ওমরে বেড রুফাইনাই ওমরে অ্যাম্বুলেন্স বা কাইসা অর তনফাইনাই সব সময় আপদ বিপদ নিবাকি emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba agartala ro phano judi patient serious ngi plangna ni bagi oro 24/7 ambulance kaisa konfaine oro tai tebo staff bo rufaine tai omoni pore ke PSC ni je khayna nangmo nangmo plai jang omoni tini o kamini lokro bo baksa ke sini officials ro baksa sini amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlaitin amai অনুমানিক 9:05 নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নাম আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করার করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটার্ন করতে পারি নাগাতে এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের নাম্বার, আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর
এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড় বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। ঠিক। আমাদের কাছে একটা যেটা এখানে এটা একটা কি বলবো, এটা একটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল যে কেউ এখানে আছে তো তার মধ্যে অবৈধ কাজকর্ম চলছে। তো আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এর মধ্যে কোনো ইলিগাল এমন কিছু নেই। এটাই আমাদের কজন ছিল রুমে, আপনারা তো রুমে ঢুকলেন, আমরা 4 জন পেলাম রুমে। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে না আছে? রেজিস্ট্রেশন সব কিছু মেনটেন করা আছে। এই হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে যেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা ব্যবসা থাকছে, আপনারা সেটা জানেন? মানে এই ধরনের না, সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। থাকে আমরা একটু অ্যাকর্ডিংলি অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না, 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল কি এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। ওকে, ঠিক আছে। এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে? আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে পে। এখানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা as per the মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18 তারিখ থেকে 25 তারিখ মে 2026 এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোট সবসে দূর সবসে পে। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট
এবং যদিও ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসার্স আছে, ফিল্ড কাউন্সিলিং, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মোডে আমরা স্টার্ট করেছি। তো দিস ইজ এটা হচ্ছে আন্ডার দাসগো, পিএন জার্মান অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবার সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084, 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, পিএম জনধন যোজনাতে 598, পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, পিএম মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, পিএম সুরক্ষা বীমা যোজনা 231, রেশন কার্ড 358, পিএম বিশ্বকর্মা 221, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাতে 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামোড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে, এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট ফোর্সেসে কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস হয়েছে ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি অ্যাডিশনাল এসপিকে ডাইরেকশন দিয়েছি কি টু ডু দ্য ডিসক্রিট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু some of the escaped bodies, seized bodies were not accounted for. During after the inquiry, আমি PSQ से ये information दी से detailed inquiry report पूरे as per legal provisions, NDPS provisions and other legal provisions एक केस register करी हमें register 4 जन के खिलाफ हमें एक केस register करी and immediately the case has been transferred to crime branch and 4 जन के आज सकाले हमें arrest करी and आज के मध्य में कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। Further, departmental inquiry initiate हुए गए से and all 4 of them have been placed under suspension. मेरे फैक्ट्री में तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला, तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें
अदर देन कैन प्रोडक्ट्स, जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है पीच पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके देना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें एक अच्छा होगा। तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इशू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे आसाम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और AI रिलेटेड जो एक मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने दिखाया था या डिस्कस किया था हमारे साथ प्रोजेक्ट बनने से पहले, उन्होंने इसमें एक पार्ट रखा हुआ है जो AI मॉनिटरिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग जो भी एक सिस्टम है, तो वो अगर अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा बात कि कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियोडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से अनुरोध करेंगे। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट इंडिया श्री जी, ऑनरेबल पॉजिटिव चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा प्रोफेसर Dr. Shah ji, Secretary and Donor, other officials of the government of India and state of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs and farmers, media persons, welcome everybody, greetings to all.
Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plain lands. The state's unique agroclimatic condition made it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers of the state. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber cultivar, distinguishes it from all competing varieties. Despite this premium genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or exported. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a spiky golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium, and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. Here, world में किसी जगह में up to 79, 70 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura Queen variety when हमारा visible at government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and canned pineapple that was exported to Germany and Russia. DPR entitled Pineapple Contribution to Value Chain Development 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial 2018, systematically address every structural gap that prevents Tripura Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 CR program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, aspect with and able to realize its premium potential. The next month, 27 June 2026, International Pineapple Day will be observed in Delhi by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as waste today are worth rupees 1,483 CR. This scheme turns that waste into wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event, one is will generate national and international media coverage for Tripura Queen pineapple as a GI product and potential young product. Second is will create market momentum on hub and space infrastructure is commissioned. Third, drive surveillance. At last but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors and government. Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratana Lamji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manik Saha, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all. On the occasion
completion of the formal launching of a 3-year project for Mission Queen Pineapple of Tripura in the zona, I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Tripura, Sri Jyotiraj Honorable Agriculture Minister Tripura, Sri Ratanlal Mahasaya, Secretary Donor, Secretary Agriculture Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor Sri Jyotiraj Sindhia for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth ₹236 crore. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the active policy of the central government. Tripura's agrarian economy is endowed with natural resources, rich fertile soil, water resources, dense forests, high rainfall ranges between 2,000 mm to 2,200 mm. Mega diversity and flora and fauna. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind ji. Tripura's queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, with organic completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe with smaller eyes. Grown primarily on organic based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast's agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agriculture commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic produces like scented rice, birdseye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapple stands tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.10 metric ton Queen and Q varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing and packaging, marketing segments, thus contributing for the overall economic development of rural areas of the state. Technical, institutional and government interventions in horticulture value chain
should substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers, and minimize post-harvest losses. To attract private investment in food, fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as trust sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative Scheme, that is TPIS. By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Donor Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Donor Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Donor, Sri Jyotirajitya Scindiaji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern region as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. अच्छा रजत देव देवता ही आगे देव ही आगे आते हैं रिवाज चले हवा में ये क्या कर रही है এখানে আসা আমরা এসছি এখানে নবীনশ্বরে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এটা খুব মর্মান্তিক এই কারণে একই পরিবারে হলেও ওরা দুই ভাই বোন গতকালকে আকর্ষণীয় এখানে নিহত হয়েছে। তাদের আত্মা আমরা কামনা করি, পদ্ধতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এটাই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক বিজয়, বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরাও বিশেষ করে আমরাও ওই করমছড়া এলাকার অন্তর্গত নবীনছড়া ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং
তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য কিছু দিয়েছি। ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসনের মেয়েদের কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি। এবং একটা এই যে শোকাহত পরিবারের তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা Ambasam sayo sini Sikaribari Sub-Center ADC Hapangbe Naikolzak omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit khapike tai sini logi sini Deputy CEO tongo sini JDU tongo sini Executive Engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini all Sub-Center no तेबो कुचुंग खाइना बागै तेबो गाहाम के चालू खाइना बागै एमने तो मु चालू उंजाक न मासो 20 থেকে 30 জন पेशेंट सब समय फायो ओंगे ताबो हमनो फुल फ्लेजेड खाइ एटलिस्ट 25 बेड तो नै हमनो ताउ स्टार्ट खाइनिन बागै डॉक्टर बो दंगरो सिनि दिपायम ने बर्मा तै स्टाफ रो गते बांगरुबै ओ जून मास दिन बिसिंग हमनो फुल फ्लेजेड स्टार्ट खाइने नै हनै जों दिनै नायफिलेखे ताई ओ Sub-Center नबो टिप टप खाइ भबिष्यत जों जाते PSC खाइमानातै हमबगिन तिनोर विजिट खलाइयो हमनो जे हेल्थ सेक्टर तेबो अपलिफ्ट खाइने बगै सिन बरो नि बगै तेबो सुजुग सुबिदा खाइरनो बगैनो जों ओरो तिनि विजिट खलाइलेपेखे एवं जों अमनि ताबुं सिमिनमो कोर्स अफ एक्शन खाइजाकनाय इमिडिएटली न तमो तै सामु खाइने हम जत्तनो जों फ्लाइरनाय आरो जों हस्पिटाल पुइला टिप टप खाइग्रानाय ओमफ्राय बेड रुफायनाय ओमफ्राय एम्बुलेंस बो कायसा अरो तनफायनाय सब समय आबद बिपदनि बागै इमारजेंसी नि बागै जाते ओ Sub-Center नि ओ एम्बुलेंस आम्बासा डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल फानो CSC रो फन लांनानै बा आगरतला रो फनो जुदि पेशेंट सिरियास नगे लांनानै बागै अरो 24/7 एम्बुलेंस कैसा तनफायनाय आरो तेबो स्टाफ बो रुफायनाय ताई अमन परे के PSC नि जे खायना नामो नामो फ्लाइजनाय अमनि तिनि कामिनि लोकरो बय बाक्सा के सिनि ऑफिशियल्स रो बाक्सा सिनि आमसनि MDC बाक्सा जोंरो तिनि विजिट खलायदों हामबाय
9টা 5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নাম আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিয়ে তাহলে তার সম্পদ তাহার সুস্থ আছে বর্ষা বসিনি ফলে তো মায়ের আবশ্যক চেষ্টা At the same time, as a patient, or okra borok, one of Hino bo financially help like for medical treatment. Or Simon is a 6 generation, 6 generation, over Simon is a pure Senate Hansen is above Bubok and warrior in a Sintinero of Haishobai. Tinisini, TTDC, Honorable Chief Executive Member from Junel, the Porma. Bini first visit of Haniman is a maiden visit. After assuming of chair as C executive member TTADC, Monka Onantapara, Sikaribari ADC village under N Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto high official Tongoro, Sini deputy CU Tongo, Sini ZDU Sep Tongo, Sini Oro party ani colleagues of Tongo Oro, Junal sub-junal chairman ro, Onono Sini Rangan file Oro Tongo. Orone boro klama bage খুবই প্রবলেম ইলেকশন ক্যাম্পিং জরাও ফাইকা বড় মগল মুক্তি খিকলাইন ককসাকা মং লামা হামিয়া আন বাগে ফার্স্ট जों তিনি খুবই লাকি হিনমানো চিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ব আনি রিকোয়েস্ট বড় ফাইকা বিনি ওমো খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা মাইলস্টোন সুকাংরগো কোনো মিনিস্টার কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অপারগে ভিজিট খাইমান করি আবনো তিনি সাকা অরন কামিনি বড় Obo kaisa history o kaisa milestone ta remarkable ekta day sini baginai karon boro belek khano khushi inka bele happy inka o sini chief executive member saka je bo within November and December of this year bo oro black top khanan baginai bo samu khainai
তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্টও টেক আপ খাইনাই যাতে করে অরণি কামিনি বড় লামা নিবাগি প্রবলেম গেতুই লামা গাছিনি বরকনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা কৃষি কোনো ডেভেলপ খাইমান যা অন বাকি ম লামানো जों गाहामखौ खायनाय बागिनो साइटकनाय आं पार्सनेलि अरनि रिप्रेजेन्टेटिभ गई आं टेक अप खायनाय अबनो तिनी आंबो पार्सनेलि बेलाय हेभि जेहेतु जोंनि अनारेबल सीएम ओ कामी बिसेस खालाय महाय आसो डिस्ट्रेस अम फार फारलें एरिया हनि मानु ओ जागा फायमानि बागिनो बेलाय हामबाय बस किलोमीटर होंगे सर मौला अब मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर हाबजा गम एकदम मम तम हनाय लंग ट्राइ पहाड़नि बिसिंग मम एकदम लंग ट्राइ माने रेंज टाम कैसिनि सीएम सारनो चबा चक खालाय मारो न काबो यस अब तो कक पगि थांबा हाय का बो नाय जे बुसु काहाम और सिनि बरकन किसा माइ चाना बागिनाय बो और पारा चौधरी नारो बो किछु मॉनिटरिंग हेल्प लायका बोसोस मुया ओइ लामी हिमके ताई थागनि शिनिमो माने मा बोसुकै ओलतै लाइके नो दो पानो पियो ना चिना थागले थानो मांगोनि खाला उन्दै माचिना कोई उन्दै फाइदी ताको फाइदी बुकु खाबक्साना Anbaksa mulnak no ting shoko mor laya Sumai tang de hom santi di thansa himnani Lam ke talo silang thang hai dok mo chini Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari Sub Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit kapike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JDU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini all sub center no tebo kutsung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo ngai tabo gomno full fledged khai at least 25 bed tonei amno taw start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon le burma tai staff ro bote bang roi o June mas tin bising no full fledged start khaine ni hoi sing tini nai pilike tai o subcenter no bo tip top khai bo bishoto sing jate PSC khaimanate omboin tinoro visit khlai peyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khlai peke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijak nai immediately no tomo tui sam khaine mo jotto no sing klai de yaro singo hospital no pula tip top khaigra nai ombro bed ro phainai on pore ambulance bo kaisa oro tom phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CSC ro phon plangna ni ba agartala ro phano judi patient serious ni plangna ni bagi oro 24/7 ambulance kaisa tom phainai aro tebo staff bo ro phainai tai omoni pore ke PSC ni je khaya nangmo namo paijak nai omoni tini kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior am senior MDC baksa singoro tini visit khlai tini amai
আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপি সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন যেটা এখানে এটা একটা কি বলবো, এটা একটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল থেকে এখানে একটা মানে আছে, তো তার মধ্যে অবৈধ কাজ করবো ফ্যামিলি আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এর মধ্যে মানে লিগাল কিছু নেই। এটাই আমাদের কজন ছিল রুমে? আপনারা তো রুমে ঢুকলেন, আমরা 4 জন পেলাম রুমে। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে? না আছে যে রেজিস্ট্রেশন কিছু মেনটেন করা আছে। এই হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে যেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা এবং দীর্ঘ ব্যবসার কাজ করে। আপনারা সেটা জানেন? মানে এই ধরনের না, সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। তাকে আমরা একটু কমিউনিটি অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল? এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। সব ঠিকঠাক ওকে, ঠিক আছে। এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে।
আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে প্রিয়। এখানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা as per the মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18 তারিখ থেকে 25 তারিখ মে 2026 এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোটেস্ট এরিয়া, সবসে দূর সবসে পেরিয়ে। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং যেহেতু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসার্স আছে, ফিল্ড ফাংশনাল, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মোডে আমরা স্টার্ট করেছি। তো দিস ইজ এটা হচ্ছে আন্ডার দাসগো, পিএন জন্মন অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবাই সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, পিএম জনধন যোজনাতে 598, পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, পিএম মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, পিএম সুরক্ষা বীমা যোজনা 231, রেশন কার্ড 358, পিএম বিশ্বকর্মা 221, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাতে 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামুড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে, এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট সোর্সেসে কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস হয়েছে ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি অ্যাডিশনাল এসপিকে ডাইরেকশন দিয়েছি টু ডু দ্য ডিসক্রিট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু সাম অফ দি স্টক বটলস, সিজড বটলস ওয়ার নট অ্যাকাউন্টেড ফর। ডিউরিং আফটার দি এনকোয়ারি আমি পিএসকিউতে আমি এই ইনফরমেশন দিয়েছি, ডিটেইলড এনকোয়ারি রিপোর্ট।
করে অ্যাজ পার লিগাল প্রভিশনস, এনডিপিএস প্রভিশনস এন্ড আদার লিগাল প্রভিশনস একটা কেস রেজিস্টার করি। আমি রেজিস্টার 4 জনকে खिलाफ আমি একটা কেস রেজিস্টার করি এন্ড ইমিডিয়েটলি দ্য কেস হ্যাজ বিন ট্রান্সফার্ড টু ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আমি 4 জনকে আজ সকালে আমি অ্যারেস্ট করি এন্ড আজকের মধ্যে আমি কোর্ট में প্রডিউস করতেছি। ফার্দার डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनिशिएट हुई गई है एंड ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मेरे फैक्ट्री में तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला, तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें अदर देन कैन प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है क्वीन पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस 1-2 बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें एक अच्छा होगा। तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे आसाम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और AI रिलेटेड जो एक मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने दिखाया था या डिस्कस किया था हमारे साथ प्रोजेक्ट बनने से पहले, उन्होंने इसमें एक पार्ट रखा हुआ है जो AI मॉनिटरिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग जो भी एक सिस्टम है, तो वो अगर अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा बात की कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटका में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज में रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स या मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियोडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद
हमें बोला था समय कि की कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से अनुरोध करेंगे। सभी को नमस्कार। Honorable Cabinet Minister Abdullah India Sri Tripura Presidency, Honorable Positive Chief Minister Tripura, Professor Dr. Manish Shaji, Secretary and Donor, other officials of the Government of India and State of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs and farmers, media persons, welcome everybody. Greetings to all. Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plains. The state's unique agroclimatic condition made it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers of the state. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber cultivar, distinguishes it from all competing varieties. Despite this premium genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or of export grades. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a sparkling golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. ये वर्ल्ड में किसी जगह में up to 79, 70 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura's Queen variety when हमारा visible at government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and canned pineapple that was exported to Germany and USA. DPR entitled Pineapple Cultivation in Value Chain Development to 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial year 2028, systematically address every structural gap that prevents Tripura Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 CR program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, expect with and able to realize its premium potential. The next month, 27 June 2026, International Pineapple Day will be observed in Paris by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as waste today are worth rupees 1,483 CR. This scheme turns that wasted wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event once will generate national and international media coverage for Tripura
will pineapple as a GI product of potential beyond product. Second is will create market momentum on hub and space infrastructure is commissioned. Third is drive some industry. At last but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors in Bombay. Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratanlal Ramji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manish Shah, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all present here, distinguished others present. On the occasion of the formal launching of a 3-year project for Mission Queen Pineapple of Tripura in Rajasthan, I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Tripura, Sri Jyotirajit, Honorable Agriculture Minister Tripura, Sri Ratanlal Ramji, Secretary Donor, Secretary Agriculture Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor Sri Jyotirajit for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth rupees 236 crore. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the active policy of the central government. Tripura's agrarian economy is endowed with natural resources, rich, fertile soil, water resources, dense forest, high rainfall ranges between 2,000 mm to 2,200 mm. Mega diversity and flora and fauna. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind. Tripura's Queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, with organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe with smaller eyes. Grown primarily on organic based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast's agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agricultural commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic producers like scented rice, bird's-eye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapple stands tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported
10 metric ton queen and key varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing and packaging, marketing segments, thus contributing for the overall economic development of rural areas industry. Technical, institutional and government interventions in horticulture value chain could substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers and minimize post-harvest losses. To attract private investment in food, fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as first sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative, that is TPIS. By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Donor Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Donor Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Donor, Sri Jyotirajitha Scindiaji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern region as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. এখানে আসা আমরা এসছি দুই এমএলসি
এখানে নবীনছড়া একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এটা খুব মর্মান্তিক এই কারণে প্রতি পরিবারে হলেও এরা দুই ভাই বোন গতকালকে যে আকর্ষণে এখানে নিহত হয়েছে। তাদের আত্মা আমরা কামনা করি, পদ্ধতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এটাই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরাও বিশেষ করে আমরাও ওই পরম্পরা এলাকার অন্তর্গত নবীনছড়া ডিসি অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য দিয়েছি। এবং ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসনের মেয়েদের কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি। এবং একটা এই যে শোকাহত পরিবারে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা Ke munat no cheng shok ko mor lai dan mai tang de hom san ti di than cha hing nani lam ka ta lo te lang thang nai do ko no chini Sini ambasam sayo, sini Sikaribari Sub Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit kepike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JDU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials bemiliwi, tai local ro bemiliwi tini all Sub Center no tebo kutsung khanya bagi tebo kaham kai chalu khanya bagi emni to mo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় খায়ো ngai tabogomno full fledged khai at least 25 bed tonai amno tabu start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayam leburma tai staff ro bote bangroi o June mas tin bising no full fledged start khaine ni hoi sing tini nai pilike tai o subcenter no bo tip top khai bo bishoto sing jate PSC khaimanate omboin tinoro visit khalejo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khairo na bagi no singoro tini visit khale peke ebong singomoni tabung simino mo course of action khaijaklai immediately no tomo tui sam khaina mo jottono sing klai rena yaro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton phainai sob somoy abod bibor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambassa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba agartala ro phano judi patient serious nge plangnani bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaina nangmon amo tai jong omoni tini kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior am seni MDC baksa singoro tini visit khlai tini ambai
আনুমানিক 9:05 নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টের যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা ওই তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল তার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যা টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়িতে কি অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। Ini foto saya jumpu di pagi ini kok. Lama saya masa actually lama saya lama saya anu bos saya oh apa tak transport masuk lama bos saya bakal Saat mati orang palsu ni di Sikopos kami ya. Ini apa situasi pun macam ni. Apa sini sini মুখ্যমন্ত্রী সাত ইয়াফাই কোনা মনফ সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিতে হন তে তালনে তা সম্পদ তা সুস্থ সে বর্ষা বসিনি ফলে তোমাই আবশ্যক চেষ্টা তো বুঝি নি জুও লরে কমা ইয়া ওই তুমি খাইতে যখন নি বড় হাবদা নি নে ফাই ছাবাই তে পায়া আই ছাসি নিও নি নি জুও লরে কমা ইয়া ওই তুমি খাইতে যখন নি বড় হাবদা নি নে ফাই ছাবাই তে পায়া At the same time, kaisa patient to or okra borok ono haino bo financially help paikya for medical treatment. Oron Simon is a 6 generation bini to 6 years over Simon is pure sini Tanzania Sobabos Bubok and Warrior in it in Tinoro of Paishowe. Tinisini TTDC Honorable Chief Executive Member from Gunang Junel the Burma bini first visit of Haniman maiden visit. After assuming of chair as C executive member TTADC, Monka Onantapara, Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto high official Tongoro, Sini deputy CU Tongo, Sini ZDU Sep Tongo, Sini Oro party ani colleagues Tongo Oro, Junal sub-junal chairman Ro, the Onono Sini Rangan file over Tongo. Orone bor rok lama bagi খুবই প্রবলেম ইলেকশন ক্যাম্পিং জরব হাকিয়া বড় মকল মুক্তি ছিকলাই কক সাকা বং লামা হামিয়া আন বাকি ফার্স্ট जों তিনি খুবই লাকি হিনমানো সিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ব আনি রিকোয়েস্ট ব অরফ হাকিয়া বিনি অমো খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা মাইলস্টোন সিকাংরগ কোনো মিনিস্টার কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অপারগে ভিজিট খাইমানি করি আবনো তিনি সাকা অরন কামিনি বড় अब कैसा हिस्ट्री हो कैसा माइलस्टोन ता रिमार्केबल একটা দে সিনি বাগে নাই কারণ বড় বেলেগ খানো খুশি ইনকা বেলে হ্যাপি ইনকা ও সিনি চিফ এক্সিকিউটিভ নাম্বার সাকা যে ব উইদিন নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর অফ দিস ইয়ার ব ওর ব্ল্যাক টপ খাইন বাগে নাই ব সামু খাইনাই তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট ও টাকা খাইনাই যাতে করে অরনি কামিনি বড়
लामा निबागी प्रॉब्लम गति लामा का सिनी बरक नि सबसे प्रथम कंडीशन जता लामा क्रिया कुनो डेभलप खाइमन या अन बागी म लामा न सं काम के खाइने बागी न चाइटक नाय आं पर्सनली और नि रिप्रेजेंटेटिभ गई आं टेकअप खाइनाय अबनो तिनी आं पर्सनली बेलाय हेवी जेतु सिनी ऑनरेबल सीएम ओ कामी विशेष क्लेम हाय आसे डिस्ट्रेस हम फार फालंग एरिया हनिमन ओ जागा फाइमाने बागी नाय बेलाय हमबाय बस किलोमीटर होंगे सर म लामा अब मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर साबजा कम एकदम मम तम हनाय लंग ट्राइ पहाड़ नि बिसिंग मम एकदम लंग ट्राइ माने रेंज टाम तैसिनि सीएम सारनो चोबा चोक खालायमा रनो काबो बाहाय अब तो कक बगि थांबा हाय का ब नाय जे बुसु बुसु काहाम और सिनी बरकनो किसा माइ चाना बागी नाय ब और ने पारा चौधरी नारो ब किछु मॉनिटरिंग हेल्प लाइका Baksa ke munat no chen shop ko mor lai na mai tang de hom santi di than sa him nani lam ka ta lo te lang thang hai do ko no chi Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari sub center, ADC hapang me naikol jak, omno tini oro sini honorable MDC bekunike visit khepike, tai sini logi sini deputy CEO tongo, sini JLPO tongo, sini executive engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini all sub center no tebo kutsung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emni tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo ngai tabogomno full fledged khai at least 25 bed tonai amno taw start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayan leburma tai staff ro gote bangrui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pilike tai o subset nobo tip top khai bobishoto sing jate PSC khaimanate omboin tinor visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khalepeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine mo jottono sing khlaire nai aro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipod ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba Agartala ro phano judi patient serious ngi plangna ni bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaina namon amo fly jaknai omoni tinio kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlaitin ambai
মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টের যে ড্রাইভার ছিল ওর নাম আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা ওই তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল তার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে। আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন যেটা এখানে এটা একটা কি বলবো, এটা একটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল যে কেউ এখানে আছে তো তার মধ্যে অবৈধ কাজকর্ম চলছে। তো সেগুলো আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এর মধ্যে মানে লিগাল মধ্যে কিছু নেই। এটাই আমাদের কজন ছিল রুমে? আপনারা তো রুমে ঢুকলেন? আমরা 4 জন পেলাম রুমে। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে না? আছে যে রেজিস্ট্রেশন পত্র মেনটেন করা আছে। এই হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে যেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা এবং যুব ব্যবসার কাজ করে। আপনারা সেটা জানেন? মানে এই ধরনের না, সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। তাকে আমরা একটু কমিউনিটি অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না, 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল? এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু এরকম আমরা এসে দেখলাম এমন কিছু নেই। ওকে, ঠিক আছে। এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু এরকম আমরা এসে দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে?
আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে পে। এখানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18 তারিখ হইতে 25 তারিখ মে 2026 এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোট সবসে দূর সবসে পে। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং যেহেতু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসেস আছে, ফিল্ড ফাংশন, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মোডে আমরা স্টার্ট করেছি। তো এটা হচ্ছে আমাদের দাসগো টিএন জার্মান অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবাই সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, যে অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে PM গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, PM জনধন যোজনাতে 598, PM জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, PM কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, PM মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, PM সুরক্ষা বীমা যোজনা 231, রেশন কার্ড 358, PM বিশ্বকর্মা 221, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাতে 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামুড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট সোর্সেস से কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস হয়েছে ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি এডিশনাল এসপি কে ডাইরেকশন দিয়েছি কি টু ডু দ্য ডিসক্রিট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু some of the stock bottles, seized bottles were not accounted for. ये आफ्टर द इंक्वायरी अभी PSQ से अभी ये इन्फॉर्मेशन दी से डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट
করে অ্যাজ পার লিগাল প্রভিশনস, এনডিপিএস প্রভিশনস एंड अदर লিগাল প্রভিশনস একটা কেস রেজিস্টার করি। আমি রেজিস্টার 4 জনকে खिलाफ আমি একটা কেস রেজিস্টার করি एंड इमीडिएटली द केस हैज बीन ट्रांसफर टू क्राइम ब्रांच एंड 4 জনকে আজ সকালে আমি অ্যারেস্ট করি एंड আজকে মধ্যে আমি কোর্ট में प्रोड्यूस করতে আসি। फर्दर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हो गए से एंड ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मेरे फैक्ट्री में तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला, तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें अदर देन कैन प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है क्वीन पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें अच्छा होगा। कि तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे आसाम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और AI रिलेटेड जो एक मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने दिखाया था या डिस्कस किया था हमारे साथ प्रोजेक्ट बनने से पहले, उन्होंने इसमें एक पार्ट रखा हुआ है जो AI मॉनिटरिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग जो भी एक सिस्टम है, तो वो अगर अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा बात कि कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स याद मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियोडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद
समय की कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से अनुरोध करेंगे। सभी को नमस्कार। Climate Minister Abdullah India Sri जी, Honorable Positive Chief Minister Tripura, Professor Dr. Shaji, Secretary and Donor, other officials of the Government of India and State of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs and farmers, media persons, welcome everybody. Greetings to all. Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plains. The state's unique agroclimatic condition made it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber material, distinguishes it from all competing varieties. Despite this premium genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or exported. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a spiny golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. ये वर्ल्ड में किसी जगह में up to 79, 70 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura's Queen variety when हमारा visible at government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and canned pineapple that was exported to Germany and Alaska. DPR entitled Pineapple Contribution to Value Chain Development 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial year 2018, systematically address every structural gap that prevents the Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 crore program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses a significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, aspect with allowable to realize its premium potential. The next month, 27 June 2026, International Pineapple Day will be observed in Delhi by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as waste today are worth rupees 1,483 crores. This scheme turns that wasted wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event once will generate national and international media coverage for Tripura
Queen pineapple as a GI product of potential young product. Second is will create market momentum on hub and space infrastructure is commissioned. Third, registering dry stability. At last, but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors in the country. Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratanlal Namji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manik Saha, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all present here, and others. On the occasion of the formal launching of a 3-year project for Mission Queen Pineapple of Tripura and Arjuna, I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Tripura, Sri Vijayaji, Honorable Agriculture Minister of Tripura, Sri Ratanlal Namji, Secretary Donor, Secretary Agriculture Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor Sri Jyotiraditya Scindia for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth ₹236 crore. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the active policy of the central government. Tripura's agrarian economy is endowed with natural resources, rich fertile soil, water resources, dense forests, high rainfall ranges between 2,000 mm to 2,200 mm. Mega diversity and flora and fauna. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind. Tripura's Queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, with organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe with smaller eyes. Grown primarily on organic based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast's agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agricultural commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic produces like scented rice, birdseye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapples stand tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.5
10 metric ton queen and 2 varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapple, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing and packaging, marketing segments, thus contributing for the overall economic development of rural areas industry. Technical, institutional and government interventions in horticulture value chain should substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers and minimize post-harvest losses. To attract private investment in fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as trust sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative, that is TPIS. By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Donor Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Donor Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Donor, Sri Jyotiraditya Scindiaji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern region as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. अच्छा रजत देव देवता है ये आगे का सिंह रे बात चले हवा में ये क्या करो ये इनको এখানে আসা আমরা এসছি এখানে নবীনছড়া একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এটা খুব মর্মান্তিক। এই কারণে একই পরিবারে হলেও ওরা দুই ভাই বোন
গতকালকে যে আকর্ষণে এখানে নিহত হয়েছে তাদের আশা আমরা কামনা করি, পদ্ধতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এটাই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরাও, বিশেষ করে আমরাও ওই পরম্পরা এলাকার অন্তর্গত নবীনছড়া ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এবং তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য দিয়েছি। এবং ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসনের মেয়েদের কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি। এবং একটা এই যে শোকাহত পরিবারে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা Baksa ke munat no ting shok ko mor lai dan Chumai tang de hom santi di than cha hing nani Lam ka ta lo tilang thang nai do ko no chini Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari Sub Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC Bekunike visit kapike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JDU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials de milui, tai local ro milui tini all Sub Center no Tebo kutsung khanya bagi, tebo kaham ke chalu khanya bagi, emni tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন patient সব সময় পাইও, ngai tabo amno full fledged khai, at least 25 bed tonai amno tabu start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayam nepurma, tai staff ro te bang rui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hoi sing tini nai pilike tai o subcenter nobo tip top khai bo bishoto sing jate PSC khaimanate am bagin tini oro visit khlai peyo amono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khaire na bagino sing oro tini visit khlai lepeke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijak nai immediately no tomo tui samung khaina mo jottono sing khlaire nai aro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba Agartala ro phano judi patient serious ngai plangnan bagi oro 24/7 ambulance kaisa konfainai aro tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaya nangmo namo klai jang omoni tini o kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlai tin amai
5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, এসডিও স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। ঠিক। Lama saya masa ajar di lama saya wajib lama saya lebih saya oh asal kampus masuk lama masuk lama masa Sekarang madingan kan suri di sekolah saya. Ini apa situasi pun macam ni. Apa sini edisi মুখ্যমন্ত্রী সাফ ইয়া পাই কোনা মনফ সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিয়ে হল তে তালে তা সম্পদ তা সুস্থকে বর্ষা বছরে ফলে তো মাই আবশ্যক চেষ্টা তো নিউ লরে কমাইয়া ওইলো তুমি খাইছো তখন নিও হাবদা দিছে যে ফাই সবাই তো পাইয়া আই খাইছো নিও নিউ লরে কমাইয়া ওইলো তুমি খাইছো তখন নিও হাবদা দিছে যে ফাই সবাই তো পাইয়া At the same time, because patient or okra borok, one of no financially help like for medical treatment. Or Simon is a 6 generation, even it 6 years, over Simon is a pure Sini Hansen is above Mubok and warrior in a Sintinoro of Paishowe. Tirisini, Tiradicin Honorable Chief Executive Member from Junel, the Porma. Bini first visit of Haniman's maiden visit. After assuming of chair as C executive member, TTADC, Monka Onantapara, Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto high official tomorrow, Sini deputy CU tongo, Sini ZDU SEP tongo, Sini Oro party ani colleagues of tongo Oro, Junal sub-junal chairman ro, the Onono Sini rank and file of Oro tongo. Oroni borok lama bagi খুবই problem election camping jorok hakia borok mogol mukti khiklain kok saka bongni lama hamia an bagi first sungtini খুবই lucky hinmano sini honorable chief executive member bo ani request bo oro hakia bini omo খুবই significant is a milestone sukangrogo kuno minister kuno public representative oparoge visit khaiman kri abono tini saka oron kamini borok Obo kaisa history o kaisa milestone ta remarkable ekta day sini baginai karon bor belek khano khushi inka bele happy inka o sini chief executive member sakaje bo within November and December of this year bo or black top khanan baginai bo samu khainai tai bad baki state government o take up khainai
যাতে করে অরণি কামিনী বড় লামা নিবাগী প্রবলেম ইয়াতে লামা গাছিনি বরকনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা কৃষি কোনো ডেভেলপ খাইমান যা অনবাগে মো লামানো जों गाहामखौ खायनाय बागैनो सायटकनाय आं पार्सनेलि अरनि रिप्रेजेन्टेटिभ बागै आंबो टेकअप खायनाय अबनो तिनि आंबो पार्सनेलि बेलाय हेभि जेहेतु जोंनि अनारेबल सीएम ओ कामी बिसेस खालामहाय आसो डिस्ट्रेस अमो फार फारलें एरिया हनिमन ओ जागा फायमानि बागैनो बेलाय हामबाय बेसे किलोमीटर होंगे सर मोहल्ला में अबो मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर हाबजागमो एकदम ममो ताम हनाय लंग ट्राइ पहाड़नि बिसिंगमो एकदम लंग ट्राइ माने रेंज टामो फैसिन सीएम सारनो जगाजग खालामो रनो काबो yes अब तो कक बगि थांबा हाय का बो नाय जे बुसु काहाम और सिनी बरकनो किसा माइ चाना बगिने बो और ने पारा चौधरी नारो बो किसा मॉनिटरिंग हेल्प लाइका Besok muya woi la mihimke Pai khadni shini mo mane ma Besok ogatui kelake Muna do pano piyo ho Yachina Sakutalo Mangori khapla umli Machina Kunkoi ungu Haidi taku haidi buku kabakshana An baksa ke munat no tem shop ko mor laina Semai tang de hom santi di than chahing nani Lam ketalo tulang thang nai dok mo chini Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari Sub Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC Bekunike visit khepike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini ZDO tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini और सब सेंटर नो तेबो कुचुंग खाइना बागै तेबो काहाम के चालू खाइना बागै एमने तो मु चालू उंजाक न मासो 20 থেকে 30 जन पेशेंट सब समय फायो ओंगाय ताबोगमनो फुल फ्लेजेड खाइ एटलिस्ट 25 बेड तनै हमनो ताबो स्टार्ट खाइनिन बागै डॉक्टर बो दंगारो सिनि दिपायन नेपुरमा तै स्टाफ रो गते बांग्रुबै ओ June mas tin bising no full fledged staff khaine ni hoi sing tini nai pileke tai o subcenter nobo tip top khai bo bishoto sing jate PSC khaimanatei omboin tinor visit khale peyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khale peke ebong sing omoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaina mo jotno sing klaire nai aro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed ru khainai on pore ambulance ba kaisa oro ton khainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance ambasa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba agartala ro phano judi patient serious ngi plangna bagi oro 24/7 ambulance kaisa konfaine aro tai tebo staff bo rufaine tai omon pore ke PSC ni je khaya na mo paijak omoni tini o kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior am se MDC baksa singoro tini visit khalatin amai
5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা ওই তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করার করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়িতে কি অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। কি বলবো এটা একটা আমার কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল যে কেউ এখানে আছে মানে আছে তো তার মধ্যে অবৈধ কাজ করবো তিনজন। তো কেউ আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এর মধ্যে মানে ইলিগাল কিছু নেই। এটাই আমার কজন ছিল রুমে? আপনারা তো রুমে ঢুকলেন, আমরা 4 জন পেলাম রুমে। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে? না আছে রেজিস্ট্রেশন সব কিছু মেনটেন করা আছে। হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে, সেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা এবং যুব ব্যবসার থাকছে, সেটা জানেন এই ধরনের না সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। তাকে আমরা একটু কমিউনিটি অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল? এখানে একটা মানে ইলিগাল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। ওকে, এখানে একটা মানে ইলিগাল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে।
আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে প্রিয়। এখানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা as per the মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18 তারিখ হইতে 25 তারিখ মে 2026 এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোটেস্ট সবসে দূর সবসে প্রিয়। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং যেহেতু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসেস আছে, ফিল্ড কাউন্সিল, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মধ্যে আমরা স্টার্ট করেছি। তো দিস ইজ এটা হচ্ছে আন্ডার দাসগো, পিএন জন্মন অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবাই সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, যে অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট রয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডে 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, পিএম জনধন যোজনাতে 598, পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, পিএম মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, और पीएम सुरक्षा बीमा योजना 231, रेशन कार्ड 358, पीएम विश्वकर्मा 221, सुकन्या समृद्धि योजनाते 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামুড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে, এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট সোর্সেস से কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস हुए ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি অ্যাডিশনাল এসপি কে ডাইরেকশন দিয়েছি কি টু ডু দ্য ডিসক্রিট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু some of the stock bottles, seized bottles were not accounted for. ये ड्यूरिंग आफ्टर द इंक्वायरी हमें पीएसपी से ये इंफॉर्मेशन दी से डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट।
করে অ্যাজ পার লিগাল প্রভিশনস, এনডিপিএস প্রভিশনস एंड अदर লিগাল প্রভিশনস একটা কেস রেজিস্টার করি। আমি রেজিস্টার 4 জনকে खिलाफ আমি একটা কেস রেজিস্টার করি एंड इमीडिएटली द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू क्राइम ब्रांच एंड 4 জনকে আজ সকালে আমি অ্যারেস্ট করি एंड আজকে মধ্যে আমি কোর্ট में प्रोड्यूस করতেছি। फर्दर डिपार्टमेंट इंक्वायरी इनिशिएट हुई गई है एंड ऑल 4 ऑफ देम हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। मेरे फैक्ट्री में तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला, तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें अदर देन कैन प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है क्वीन पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें एक अच्छा होगा। तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे असम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और AI रिलेटेड जो एक मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने दिखाया था या डिस्कस किया था हमारे साथ प्रोजेक्ट बनने से पहले, उन्होंने इसमें एक पार्ट रखा हुआ है जो AI मॉनिटरिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग जो भी एक सिस्टम है, तो वो अगर अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा बात कि कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटका में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज में रिसर्चर्स है, प्रोफेसर्स है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियोडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद
समय की कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से अनुरोध करेंगे। सभी को नमस्कार। कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया से Honorable Positive Chief Minister of Tripura, Professor Dr. Manish Shaji, Secretary and Donor, other officials of the Government of India and State of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs and farmers, media persons, welcome everybody, greetings to all. Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plainlands. The state's unique agroclimatic condition made it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers of the state. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber cultivar, distinguishes it from all competing varieties. Despite this primary genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or exported. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a spiny golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. ये वर्ल्ड में किसी जगह में up to 79, 70 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन अपना 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura's Queen variety when हमारा बीजेपी led government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and canned pineapple that was exported to Germany and US. DPR entitled Pineapple Cultivation in the chain development to 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial 2018, systematically address every structural gap that prevents the Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 CR program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, expect with allowed to realize its premium potential. The next month, 27 June 2026, International Pineapple Day will be observed in Delhi by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as first today are worth rupees 1,483 CR. This scheme turns that wasted wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event once will generate national international media coverage for Tripura
Will pineapple as a GI product of potential beyond product. Second is will create market momentum on how and space infrastructure is commissioned. Third, drive surveillance. At last, but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors in Bombay. Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratnalal Namji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manish Shah, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all. Present here, hopefully others are present. On the occasion of the formal launching of a 3-year project for Mission Queen Pineapple of Tripura in Rajasthan, I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Tripura, Sri Jyotiraj Honorable Agriculture Minister Tripura, Sri Ratnalal Namji, Secretary Donor, Secretary Agriculture Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor Sri Jyotiraj Sindhia for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth ₹236 crore. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the active policy of the central government. Tripura's agrarian economy is endowed with natural resources, rich, fertile soil, water resources, dams, forests, high rainfall ranges between 2,000 mm to 2,200 mm. Mega diversity and flora and fauna. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind. Tripura's Queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, deep organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe, with smaller eyes. Grown primarily on organic based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agriculture commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic producers like scented rice, birdseye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapple stands tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.5
10 metric ton queen and 2 varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing and packaging, marketing segments, thus contributing for the overall economic development of rural areas industry. Technical, institutional and government interventions in horticulture value chain should substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers and minimize post-harvest losses. To attract private investment in food, fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as trust sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative scheme, that is TPIS. By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Rural Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Rural Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Commerce, Sri Jyotirajitha Scindiaji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern region as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. अच्छा रजत देव देवता ही आगे देव ही आगे काफी रिवाज चले गए हवा में ये क्या कर रही है এখানে আসা আমরা এসছি এখানে নবীনছেরও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এটা খুব মর্মান্তিক। এই কারণে একই পরিবারে হলেও এরা দুই ভাই বোন
গতকালকে আকর্ষণে এখানে নিহত হয়েছে। তাদের আত্মা আমরা কামনা করি, সদ্গতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরাও, বিশেষ করে আমরাও এই পরম্পরা এলাকার অন্তর্গত নবীনছড়া বিশ্বের অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং তাদের পাশে থেকে সহানুভূতি, তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য কিছু দিয়েছি। ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসন মেহেদির কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি এবং একটা এই যে শোকাহত পরিবারে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা An baksa ke munat no ting shop ko mor lai na mai dang de hom sang ti di than cha hing nani lam ke ta lo te lang thang hai do ko mo chi Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari Sub Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC Bekunike visit kepike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JLPU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials remilui, tai local ro remilui tini all Sub Center no tebo kutsung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় পাইও ngai tabogomno full fledged khai at least 25 bed tonei amno tabu start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon leporma tai staff ro bote banglugui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pileke tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate omboin tinor visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khalepeke ebong singomoni tabung siminamo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine mo jottono sing klaide na yaro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba Agartala ro phano judi patient serious ngai plangnani bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tai tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaya na mon omo tai jang omoni tini kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior am seni MDC baksa singoro tini visit khaletin ambai
5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা ওই তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটার্ন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিয়ে তালনে তার সম্পদ তার সুস্থকে বর্ষা বছর তো মাই আবশ্যক চেষ্টা At the same time, kasa patient to or okra borok, ono haino bo financially help paikya or medical treatment. Oron Simon is a basic generation bini to, 6 years, about Simon is a pure sini Tansan is above bubok and warrior in it, in Kinoro of Paisho. Tinisini, TTDC Honorable Chief Executive Member from Gunang Junel, the Porma, bini first visit or Haniman is a maiden visit. After assuming of chair as C executive member, TTADC, Moka Onantapara, Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto high official Tongoro, Sini deputy CU Tongo, Sini JDU Sep Tongo, Sini Oro party ani colleagues of Tongo Oro, Junal Sub Junal Chairman Rock, the Onono Sini Rangan File of Tongo. Oroni bor rok lama bage খুবই প্রবলেম ইলেকশন ক্যাম্পিং জরো ফাইকা বড় মগল মুক্তি খিকলাই কক সাকা বং লামা হামিয়া আন বাগে ফার্স্ট जों তিনি খুবই লাকি হিনমানো সিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার ব আনি রিকোয়েস্ট ব অর ফাইকা বিনি অমো খুবই সিগনিফিক্যান্ট এস মাইলস্টোন সুকাংরগ কোনো মিনিস্টার কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অপারগে ভিজিট খাইমানি করি আবনো তিনি সাকা অর কামিনি বড় अब कैसा हिस्ट्री हो कैसा माइलस्टोन ता रिमार्केबल একটা দে সিনি বাগে নাই কারণ বড় বেলেগ খানো খুশি ইনকা বেলে হ্যাপি ইনকা ও সিনি চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার সাকা যে ব উইদিন নভেম্বর এন্ড ডিসেম্বর অফ দিস ইয়ার ব ওর ব্ল্যাক টপ খাইন বাগে নাই ব সামু খাইনাই তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট ও টেক আপ খাইনাই যাতে করে অরনি কামিনি বড়
লামা নিবাগি প্রবলেম গেতুই লামা গাছিনি বরকনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা করিয়ে কোনো ডেভেলপ খাইমানিয়া অন বাকি म लामानो जों गाहामखौ खायनाय बागैनो सायटकनाय आं पार्सनेलि अरनि रिप्रेजेन्टेटिभ बुंगै आंबो टेकअप खायनाय अबनो तिनि आंबो पार्सनेलि बेलाय हेभि जेहेतु जोंनि अनारेबल सीएम अ गामि बिसेस खालाम हाय आसो डिस्ट्रेस अम फार फारलें एरिया हनिमन अ जागा फायमानि बागैनो बेलाय हामबाय बेसे किलोमीटर होंगे सर म लामा अब मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर साबजागो म एकदम मम तम हनाय लं ट्राइ पाहारनि बिसिंगो म एकदम लं ट्राइ माने रेन्ज टा म पेसिनि सीएम सारनो जगाजग खालामो रनो काबो yes अब तो कक पगि थांबा हाय का बो नाय जे बुसु बुसु काहाम और सिनि बरकनो किसा माइ चाना बागिने बो और ने पारा चौधरी नारो बो किछु मॉनिटरिंग हेल्प लाइका আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে পুলিশ নাগরিকের জানমাল রক্ষা করবে, আইন শৃঙ্খলা সুচারুভাবে তার নিয়ন্ত্রণ তারা করবেন। আর সেই পুলিশের একটা অংশ বললে বোধহয় ভুল হবে, এখন একটু বেশি হবে, সরাসরি মাদক পাচার, নারী পাচার, সীমান্ত বাণিজ্য, তার সাথে আরো যাবতীয় অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এবং সর্বশেষ ঘটনা, 4 জন পুলিশ অফিসার একই থানা থেকে আমাদের মাননীয় পুলিশের মহানির্দেশক মহোদয় তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছেন। তারা গ্রেপ্তার হয়েছে, সাসপেন্ডেড হয়েছে, এখন পুলিশের হেফাজতে আছে। তার মাত্র কদিন আগে পুলিশ পরিবারের কয়েকজন সদস্য যে লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে কোটি কোটি টাকার তাজা তাজা 500 আরো বড় বড় টাকার বান্ডেল রেখে হাওয়া দিচ্ছেন, মানুষকে দেখাচ্ছেন, ফেসবুক করে ভাইরাল করে দিচ্ছেন। এই ঘটনাতেও 3-4 জন এরকম যারা এরকম ভাবে সমাজের মাধ্যমে এসছে, পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছেন, কয়েকজন সাসপেন্ড হয়েছে। এটা সমুদ্রে ওই জাহাজ বরফের পাহাড়ের চূড়া মাত্র। আন্টার্কটিকা বা এইসব এলাকা যেখানে এই বরফাঞ্চল, সমুদ্রের মধ্যে বরফ ডুবে থাকে, শুধু উপরটা দেখা যায় ছোট্ট, কিন্তু নিচেটা হলো বিশাল হিমালয়। গোটা প্রশাসন, শুধু পুলিশ না, পত্রিকা খুললে দেখা যায় সিনিয়র টিসিএস অফিসার, আবার দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন এই গত পরশুদিন প্রমোশনও পেয়ে যাচ্ছেন, আইএস হয়ে যাচ্ছেন। তারা রাজ্যে তো বিশাল সম্পত্তি তৈরি করছেনই, সুদূর মহারাষ্ট্রের পুনে, মুম্বাই, বেঙ্গালুর, দিল্লি এসব জায়গাতে কোটি কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনছেন, জমি কিনছেন। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে একেবারে ক্লাস 1 গ্যাজেট অফিসার থেকে শুরু করে নিচুতলা অবধি বিগত 8 বছরে এই সরকারের উদ্ররুষে পরে 80% বেশি কর্মচারী দূর দূরান্তে ট্রান্সফার হতে হয়েছে। এমনকি 2 দিন বাদে পেনশনে যাবে এরকম কর্মচারীরাও। কিন্তু আবার সেই কোন অফিসার অল্প কজন, তারা বছরের পর বছর তাদের এক জায়গায়। আর তারাই হল এই কি থানাতে, কি জেলা শাসকের অফিসে, কি মহকুমা শাসকের অফিসে জমি কেলেঙ্কারি, নেশা কেলেঙ্কারি, যাবতীয় দুর্নীতি, অনিয়মের সাথে যুক্ত। এদের 2-4 জনকে ধরে এই প্রশাসনের ভেতরে যে গুণ ধরেছে,
এটা শুদ্ধ হবে না। কারণ তাদের যারা রক্ষক, এরা একদিক থেকে হলো আইনের রক্ষক, আর তাদের রক্ষক হলো যারা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ। যেমন একটা বিশালগড়, এটা তো অপরাধের রাজধানী হয়ে গেছে। সেখানকার যিনি মাতব্বর বড় নেতা, যে কোনো ধরনের অপরাধী ধরা পড়লে দেখা যায় তার সাথে তার সেখানে খুব আন্তরিক ছবি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এটা শুধু বিশালগড় কেন, যে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র আজকে ছড়াছড়ি শুধু অপরাধীদের। কোথাও কোথাও বলেই ফেলছেন আমরা তো এই সোর্স মানি, কমিশন মানি, এটা আমাদের পাওনা, রাইট। কাজেই আমি বলবো 4 জন পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করলে হবে না। তাদের উপরে যারা বস, পলিটিক্যাল বস, যাদের অঙ্গুলে হেলনে, যাদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এই ঘটনাগুলি হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এই জাতীয় বিষয়ের উপর জিরো টলারেন্স। সেই জিরো টলারেন্স তখনই কার্যকরী হবে যখন আপনার সাথে যারা আছে এই ক্ষমতার অলিন্দে, এই অপরাধ বা অপরাধীদেরকে এই সাহস না দেওয়ার, তাদেরকে বাহবা না দেওয়ার, তাদেরকে সহযোগিতা না করার থেকে তাদেরকে বিরত করতে পারলেই আপনার জিরো টলারেন্স কাজে লাগবে। না হলে কি হবে? সমাজ জীবন একটা খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে, এটা খাদে নিমজ্জিত হবে, একে উদ্ধার করা সম্ভব না। তার বিরুদ্ধে সমস্ত সৌবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ऐ रब्बा हमारी टूटी फूटी नमाज को कबूल फरमा, हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमा। नसीब फरमा, हमारी देश की तरक्की नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारी सूबे की और देश की हर नागरिक को एक हेलो 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 या अरहमर राहिमीन। अभी खुतबा होगा, सभी हजरात बैठे, कोई ना उठाने के लिए न जाने कितने जान को कुर्बान किया है, कितने खून से सींचा है। ऐ अल्लाह इस देश की हिफाजत ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह तुझ जैसा इतना अच्छा अल्लाह कोई नहीं है। ऐ अल्लाह हम सबको माफ फरमा। ऐ अल्लाह ईमान और नेक आमाल के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। पक्का सच्चा आदर्श मुसलमान होने की तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रहा है आज कुर्बानी का दिन है। ऐ अल्लाह खुले मैदान में तेरे कुदरत के सामने सजदा किया है, अपने गुनाह
وعلى آله وأصحابه وأهل بيته करीम में है एक सवाब तो अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ाकर देते हैं। इसका मतलब इस पशु की एक बार के मुकाबले में 10 नेकियां मिलेगा। एक बहुत बड़ा बेनिफिट वाला, अज्र वाला, सवाब वाला अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अमिला कुल्लु आदम बिन अमल। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद ही था अपनी दिल की जो ख्वाहिशात है, अपनी दिल की जो पसंदीदा चीज है, अपना धर्म पालन नहीं कर सकते। आप कोई हराम काम करके आप अपनी इबादत नहीं कर सकते। इसलिए आपकी कुर्बानी सबको सवाब और नेकी समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना इसको गिन नहीं सकता, इतना बेशुमार लाखों करोड़ों की तादाद में बाल है। हर एक बाल को अगर 10 से गुना किया जाए तो न जाने कितने लाखों और करोड़ों नेकी और सवाब वाला ये अमल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत फरमा, प्यार और मोहब्बत को मजबूत फरमा, भाईचारा को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह नफरत को, ऐ अल्लाह तमाम परेशानियों को, फितनों को, जुल्म को तू बर्बाद कर दे। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज होती है, ये कुर्बानी का क्या माना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। कुर्बानी करे, इसीलिए मसला है कोई मुसलमान अगर गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए अपने आप को भी संजीदा मुसलमान बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, प्यार और मोहब्बत वाला मुसलमान बनाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मुसलमान बनाए, एक आदर्श मुसलमान बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला मुसलमान बनाए। रसूलुल्लाह की अखलाक से ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कालू कमल रफीहा या रसूलल्लाह, तो इसमें हमें क्या फायदा होगा, इसमें हमें क्या बेनिफिट होगा, इसमें हमारा क्या बदला मिलेगा? हम जो कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला की दरबार में कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। सबसे बड़ा अमल कुर्बानी है, सबसे उम्दा और अच्छा अमल कुर्बानी है, सबसे नेक वाला अमल कुर्बानी है। कुर्बानी से आखिरत कोई इबादत नहीं है।
देवताओं का नाम लेगा तो इज्जत के साथ ले, एहतराम के साथ ले। मौलाना कासिम नानकवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, राम और कृष्ण का नाम अगर मुसलमान लेगा तो एहतराम के साथ, ऑनर के साथ, एक इज्जत के साथ नाम ले। इस तरह कहे, राम जी, कृष्ण जी, इज्जत के साथ गैर मुस्लिमों की देवी देवताओं का नाम ले। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस्लाम की आइडियोलॉजी है, ये हमारी तालीम है, ये हमारा सबक है, ये हमारा अखलाक है। ये हमारे नबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमान अगर किसी धर्म की देवी देवताओं का नाम लेगा तो इज्जत के साथ ले, एहतराम के साथ ले। मौलाना कासिम नानकवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, राम और कृष्ण का नाम अगर मुसलमान लेगा तो एहतराम के साथ, ऑनर के साथ, एक इज्जत के साथ नाम ले। इस तरह कहे, राम जी, कृष्ण जी, इज्जत के साथ गैर मुस्लिमों की देवी देवताओं का नाम ले। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस्लाम की आइडियोलॉजी है, ये हमारी तालीम है, ये हमारा सबक है, ये हमारा अखलाक है। ये हमारी मोहब्बत से जिंदा रहेगा, यूनिटी और डाइवर्सिटी से बाकी रहेगा, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने से बाकी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को महफूज और सिक्योर रखने से बाकी रहेगा। ये भारत की खूबसूरती, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की सौंदर्य है, ये भारत की रोशनी है। इस भारत के आसपास और इज्जत को बाकी रखना है, इस खूबसूरत को जिंदा रखना है। आज ईद उल अजहा के दिन हमको अहद करना है, आज़म करना है, हमको ये वादा करना है, इस भारत की खूबसूरती को हम जिंदा रखेंगे। কুরবানির ঈদ, আজকের এই ঈদ বা খুশির দিন, এটা ত্যাগের উৎসব, আত্মত্যাগের উৎসব, কুরবানির উৎসব। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে এক হৃদয় বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই প্রথা সারা পৃথিবীতে চলে আসছে। তারই অনুসরণে আজকে আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে ঈদ উল আজহা পালিত হচ্ছে। একটি পশু কুরবানি এবং স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের অন্তরে যত অসৎ চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আছে এই সবগুলিকে স্যাক্রিফাইস এবং বিসর্জন করাই হলো আজকের এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তাই আজকের এই ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদের দিনে আপনাদের সবাইকে এবং রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক, সকল অংশের মানুষকে আন্তরিকভাবে অনেক অনেক ঈদ মোবারক ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক এবং ঈদের আনন্দের এই আবহ রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষ সমানভাবে উপভোগ করুক, প্রত্যেকটা ঘরে সমানভাবে আনন্দ মুখরিত হোক, এটাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা করছি। এবং আজকের এই ঈদকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও জাতীয় সংহতি যাতে আরো সুন্দর হয়, আরো সুদৃঢ় হয়, আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়, তার জন্য প্রার্থনা ও দোয়া করছি। Heidi buku kabak sana Han baksa ke munat no tem shop ko mor layan Chumai tang de hom santi di than cha him nani Lam ka talo tilang thang hai dok no chi
Ambasam sayo sini Sikaribari Subcenter ADC Hapangbe Naikolzak omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit khepike tai sini logi sini Deputy CEO tongo sini JDU tongo sini Executive Engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be miliwi tai local ro mili tini all subcenter no tebo kutsung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় পাইও ngai tabo amno full fledged khai at least 25 bed tonai amno taw start khainin bagi doctor bo tongoro sini dipayon ne burma tai staff ro gote bang rui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hoi sing tini nai kelike tai o subcenter nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate omboin tinoro visit khalepeyo omono যে হেলথ সেক্টর তেব আপলিপ খাইনে বাকি সিন বড় নি বাকি তেব সুযোগ সুবিধা খাইরে না বাকি না সিংহর তিনি ভিজিট খেলে পেকে এবং সিংহমনি তাবুং সিমিনম কোর্স অফ অ্যাকশন খাইজাক নাই ইমিডিয়েটলি ন তম তম তুই সাম খাইনে আম যত্ন সিং খাইরে নাই আর সিংহ হসপিটাল পুইলা টিপটপ খাইগ্রা নাই ওমরে বেড রুফাইনাই ওনপরে অ্যাম্বুলেন্স বা কাইসা অর তনফাইনাই সব সময় আপদ বিপদনি বাকি emergency ni bagi jate o subcenter ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba Agartala ro phano judi patient serious ngai plangna bagi oro 24/7 ambulance kaisa tonfaine oro tai tebo staff bo rufaine tai omon pore ke PSC ni je khaya nangmo namo tai jang omoni tini o kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khaletin amai অনুমানিক 9:05 নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে তো কি গাড়ি একটা মহিন্দ্রার গাড়ি একটা নাম্বার প্লেট আছে একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করার করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকেলটার জন্য তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটার্ন করতে পারি নাগাতে এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও
যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়িতে কি অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএন স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড় সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। ঠিক। কি বলবো এটা একটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল যে কেউ সেখানে আছে তো তার মধ্যে অবৈধ কাজ করলে তো সেগুলো আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এমন একটা মানে লিগাল কিছু নেই। এটাই আমাদের কজন ছিল রুমে, আপনারা তো রুমে ঢুকলেন, আমরা 4 জন পেলাম রুমে। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে? না না আছে, রেজিস্ট্রেশন সব কিছু মেনটেন করা আছে। হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে, সেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা ব্যবসা থাকছে, সেটা জানেন না? এই ধরনের না, সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। তাকে আমরা একটু অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না না, 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল? এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ ছিল, কিন্তু এরকম আমরা এসে দেখলাম এমন কিছু নেই। ওকে, এখানে একটা মানে ইলিগেল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ, কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে। আজকের এই সংবেদনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে পরে। এখানে আমাদের ধলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা as per the মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18
তারিখ বলতে 25 তারিখ মে 2026 এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জনভাগিদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোটেস্ট सबसे दूर सबसे पहले। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসার্স আছে, ফিল্ড ফাংশন, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মোডে আমরা স্টার্ট করেছি। তো এটা হচ্ছে আন্ডার দাসগো, পিএন জার্মান অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবাই সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, পিএম জনধন যোজনাতে 598, পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, পিএম মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, পিএম সুরক্ষা বীমা যোজনা 231, রেশন কার্ড 358, পিএম বিশ্বকর্মা 221, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাতে 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামুড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে, এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট ফোর্সেসে কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস হয়েছে ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি অ্যাডিশনাল এসপিকে ডাইরেকশন দিয়েছি টু ডু দ্য ডিসপ্লিট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু some of the escaped bottles, seized bottles were not accounted for. During after the inquiry, আমি PSQ से ये information दी से detailed inquiry report করে as per legal provisions, NDPS provisions and other legal provisions একটা কেস রেজিস্টার করি। আমি রেজিস্টার 4 জন के खिलाफ আমি একটা কেস রেজিস্টার করি and immediately the case has been transferred to crime branch and 4 জন के आज সকালে আমি অ্যারেস্ট করি and আজকের মধ্যে আমি কোর্টে প্রডিউস করতে আসি।
Further, departmental inquiry initiate हुए गए से and all 4 of them have been placed under suspension. मेरे फैक्ट्री में तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला, तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें अदर देन कैन प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है क्वीन पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट की मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें अच्छा होगा। तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे आसाम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटका में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज में रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स या मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियोडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूं इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से अनुरोध करेंगे। सभी को नमस्कार। कैबिनेट मिनिस्टर इंडिया श्री ऑनरेबल पॉजिटिव चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा Professor Dr. Shaji, Secretary and Donor, other officials of the Government of India and State of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs,
and farmers, media persons, welcome everybody, greetings to all. Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plain lands. The state's unique agroclimatic condition make it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber material, distinguishes it from all competing varieties. Despite this premium genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or of export grades. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a spiny golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. ये वर्ल्ड में किसी जगह में up to 79 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारा 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura Queen variety when हमारा बीजेपी led government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and canned pineapple that was exported to Germany and Alaska. DPR entitled Pineapple Contribution to Value Chain Development 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial year 2018, systematically address every structural gap that prevents Tripura Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 CR program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, expect it and able to realize its premium potential. The next month, 27 June 2026, International Pineapple Day will be observed in Paris by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as waste today are worth rupees 1,483 CR. This scheme turns that wasted wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event, one is will generate national international media coverage for Tripura Queen pineapple as a GI product and drive surveillance. At last but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors and government. Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratanlal Namji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manish Shah, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all. On the occasion of the formal launching of the 3-year project for Mission
queen pineapple of Tripura in the donor. I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Donor, Sri Jyotiraj Honorable Agriculture Minister of Tripura, Sri Ratnamal Mahasaya, Secretary Donor, Secretary Agriculture, Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor, Sri Jyotiraj Sindhia for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth ₹236 crore. Since the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the practice policy of the central government. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind ji. Tripura's queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, with organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe, with smaller eyes. Grown primarily on organic based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agricultural commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic produces like scented rice, birdseye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapple stands tall, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.10 metric ton queen and Q varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing, then packaging, marketing segments, thus contributing to the overall economic development of rural areas of the state. Technical, institutional, and government interventions in horticulture value chain should substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers, and minimize post-harvest losses. To attract private investment in fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as trust sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative Scheme, that is TPIS.
By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Donor Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Donor Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Donor, Sri Jyotirajitya Scindia ji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern India as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. अच्छा रजत देव उदय बता ही आगे देव ये आगे आसे रे बात चले हवा में ये होई हवा में ये क्या कर रही है এখানে আসা আমরা এসেছি এখানে নবীনছড়া একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এটা খুব মর্মান্তিক এই কারণে একই পরিবারে হলেও ওরা দুই ভাই বোন গতকালকে আকর্ষণে এখানে নিহত হয়েছে। তাদের আত্মা আমরা কামনা করি, পদ্ধতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এটাই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে। কাজেই আমরাও বিশেষ করে আমরাও ওই করমছড়া এলাকার অন্তর্গত নবীনছড়া ডিস্ট্রিক্টের অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক ঘটনা এবং তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য কিছু দিয়েছি। ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসন নিজের কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি এবং একটা এই যে শোকাহত পরিবারে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা
খাইদি বুকু খাবাকসানা Hanbaksa ke munat no ting shop ko mor lai na Mai tang de hom sang ti di than cha hing nani Lam ka ta lo tu lang thang nai do ko no chini তিনি sini honorable MDC bekunike visit khapike tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JDU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini, all sub center no, tebo kutsung khanya bagi, tebo kaham ke chalu khanya bagi, emne tomo chalu ungjak no, maso 20 থেকে 30 জন patient সব সময় খায়ো, ngai tabo gomno full fledged khai. At least 25 bed tonai amno tahu start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon de burma tai staff ro bote bang roi o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pilike tai o subcenter nobo tip top khai bo bishoto sing jate PSC khaimanate ambagin tinoro visit khalai peyo amno je health sector ro tebo uplift khaina bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaira na bagi no singoro tini visit khale peke ebong singomoni tabung siminamo course of action khaijaknai immediately no tomo pi sam khaina mo jotto no sing khaira nai aro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed ro phainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bibor ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba Agartala ro phano judi patient serious ngi plangna bagi oro 24/7 ambulance kaisa konfaine oro tebo staff bo rufaine tai omoni pore ke PSC ni je khaya nangmo namo plai jang omoni tini kamini lokro bo baksa ke sini officials ro baksa sini amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlai tini amai অনুমানিক 9:05 নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নাম আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা ওই তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপি সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করার করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই
এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা ডিটেন করতে পারি নাগাতে, এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড় বড় সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সঠিকভাবে ট্রিটমেন্ট খেলি দিয়ে তাহলে তার সম্পদ তার সুস্থকে বসা বসিলে তো মাই আবশ্যক চেষ্টা At the same time, because patient or okra borok, one of no bo financially help like for medical treatment. Or Simon is a book 6 generation, even it 6 years, about Simon is a pure Senate Hansen is above Bubok and warrior and in Tinoro of Haishobe. Tinisini, TTADC, Honorable Chief Executive Member from Gunang Tunel, the Porma. Bini first visit of Haniman maiden visit. After assuming of chair as Executive Member, TTADC, Monka Onantapara, Sikaribari ADC village under 10 Kulai Champawar ADC constituency. Oro Zoto High Official Tongoro, Sini Deputy CU Tongo, Sini JDU SEP Tongo, Sini Oro Party Ani colleagues of Tongo Oro, Junal Sub-Junal Chairman Ro, Onono Sini Rang and File Oro Tongo. Oroni borok lama bagi খুবই প্রবলেম ইলেকশন ক্যাম্পিং জরাও ফাইকা borok মকল মুক্তি খিকলাইনো কক সাকা বং lama hamya an bagi first जों दिनै খুবই লাকি হিনমানো সিনি অনারেবল চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার bo ani request bo oro ফাইকা বিনি omo খুবই significant is a milestone সুকাংরগো কোনো মিনিস্টার কোনো পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ অপারগে ভিজিট খাইমান করি আবনো তিনি সাকা অরন কামিনি বড়রক অব কাছে হিস্ট্রি ও কাছে মাইলস্টোন টা রিমার্কেবল একটা দে সিনি বাগিনাই কারণ বড় বেলেগ খানো খুশি ইনকা বেলে হ্যাপি ইনকা ও সিনি সিভ এক্সিকিউটিভ নাম্বার সাকা যে bo within November and December of this year bo or black top খাইন বাগিনাই bo সামু খাইনাই তাই বাদ বাকি স্টেট গভর্নমেন্ট ও টেক আপ খাইনাই যাতে করে অরনি কামিনি বড়রক লামা নিবাগি প্রবলেম ইয়াতে লামা গাছিনি বড়কনি সবচেয়ে প্রথম কন্ডিশন যেটা লামা করিয়ে কোনো ডেভেলপ খাইমান ইয়া অন বাকি মো লামানো সং কাহামকে খাইনাই বাগিনো চাইটক নাই आं पार्सनली अरनि रिप्रेजेंटेटिव बुंगै आं टेक अप खाइनाय अबनो तिनि आंबो पार्सनली बेलाय हेपी जेहेतु सिनि अनारेबल सीएम ओ कामी विशेष खालाय महाय आसो डिस्ट्रेस अमो फार फारलां एरिया हनिमन ओ जागा फाइमानि बागिनाय बेलाय हामबाय बेसे किलोमीटर होंगे सर मोहल्ला में अबो मेन रूट बाय 2.5 किलोमीटर हाबजा गमो एकदम ममो ताम हनाय लंग ट्राइ पहाड़नि बिथिं गमो एकदम लंग ट्राइ माने रेंज टामो पेशेंट सीएम सारनो चोबा चोक खालायमा रनो काबो अब तो कगी थांबा हाय का बो नाय जे बुसु बुसु काहाम और
চিনি বরকন কিছা মাই চানা বাগিনে ব অরণি পারা চৌধুরী নারো ব কিছু মনিটরিং হেল্প লাইকা আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে পুলিশ নাগরিকের জানমাল রক্ষা করবে, আইন শৃঙ্খলা সুচারুভাবে তার নিয়ন্ত্রণ তারা করবেন, আর সেই পুলিশের একটা অংশ বললে বোধহয় ভুল হবে, এখন একটু বেশি হবে, সরাসরি মাদক পাচার, নারী পাচার, সীমান্ত বাণিজ্য, তার সাথে আরো যাবতীয় অপরাধের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। এবং সর্বশেষ ঘটনা, 4 জন পুলিশ অফিসার একই থানা থেকে আমাদের মাননীয় পুলিশের মহানির্দেশক মহোদয় তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য নির্দেশ দিতে বাধ্য হয়েছে। তারা গ্রেপ্তার হয়েছে, সাসপেন্ডেড হয়েছে, এখন পুলিশের হেফাজতে আছে। তার মাত্র কদিন আগে পুলিশ পরিবারের কয়েকজন সদস্য যে লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে কোটি কোটি টাকার তাজা তাজা 500 আরো বড় বড় টাকার বান্ডেল রেখে হাওয়া দিচ্ছেন, মানুষকে দেখাচ্ছেন, ফেসবুক করে ভাইরাল করে দিচ্ছেন। এই ঘটনাতেও 3-4 জন এরকম যারা এরকম ভাবে সামাজিক মাধ্যমে এসছে, পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছেন, কয়েকজন সাসপেন্ড হয়েছে। এটা সমুদ্রে ওই জাহাজ বরফের পাহাড়ের চূড়া মাত্র। আন্টার্কটিকা বা এইসব এলাকা যেখানে এই বরফাঞ্চল, সমুদ্রের মধ্যে বরফ ডুবে থাকে, শুধু উপরটা দেখা যায় ছোট্ট, কিন্তু নিচেটা হলো বিশাল হিমালয়। গোটা প্রশাসন, শুধু পুলিশ না, পত্রিকা খুললে দেখা যায় সিনিয়র টিসিএস অফিসার, আবার দেখা গেল তাদের মধ্যে একজন এই গত পরশুদিন প্রমোশনও পেয়ে যাচ্ছেন, আইএস হয়ে যাচ্ছেন। তারা রাজ্যে তো বিশাল সম্পত্তি তৈরি করছেনই, সুদূর মহারাষ্ট্রের পুনে, মুম্বাই, বেঙ্গালুর, দিল্লি এসব জায়গাতে কোটি কোটি টাকার ফ্ল্যাট কিনছেন, জমি কিনছেন। ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে একেবারে ক্লাস 1 গ্যাজেট অফিসার থেকে শুরু করে নিচুতলা অবধি বিগত 8 বছরে এই সরকারের উদ্রুষে পরে 80% বেশি কর্মচারী দূর দূরান্তে ট্রান্সফার হতে হয়েছে। এমনকি 2 দিন বাদে পেনশনে যাবে এরকম কর্মচারী দাও। কিন্তু আবার সেই কোন অফিসার অল্প কজন, তারা বছরের পর বছর তাদের এক জায়গায়, আর তারাই হলো এই কি থানাতে, কি জেলা শাসকের অফিসে, কি মহকুমা শাসকের অফিসে জমি কেলেঙ্কারি, নেশা কেলেঙ্কারি, যাবতীয় দুর্নীতি, অনিয়মের সাথে যুক্ত। এদের 2-4 জনকে ধরে এই প্রশাসনের ভেতরে যে গুণ ধরেছে, এটা শুদ্ধ হবে না। কারণ তাদের যারা রক্ষক, এরা একদিক থেকে হলো আইনের রক্ষক, আর তাদের রক্ষক হলো যারা পলিটিক্যাল এক্সিকিউটিভ। যেমন একটা বিশালগড়, এটা তো অপরাধের রাজধানী হয়ে গেছে। সেখানকার যিনি অতঃপর বড় নেতা, যে কোনো ধরনের অপরাধী ধরা পড়লে দেখা যায় তার সাথে তার সেখানে খুব আন্তরিক ছবি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এটা শুধু বিশালগড় কেন,
যে উত্তরে দক্ষিণে সর্বত্র আজকে ছড়াছড়ি শুধু অপরাধীদের। কোথাও কোথাও বলেই ফেলছেন আমরা তো এই সোর্স মানি, কমিশন মানি, এটা আমাদের পাওনা, রাইট। কাজেই আমি বলবো 4 জন পুলিশ অফিসারকে গ্রেফতার করলে হবে না। তাদের উপরে যারা বস, পলিটিক্যাল বস, যাদের অঙ্গলে হেলনে, যাদের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে এই ঘটনাগুলি হচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এই জাতীয় বিষয়ের উপর জিরো টলারেন্স। সেই জিরো টলারেন্স তখনই কার্যকরী হবে যখন আপনার সাথে যারা আছে এই ক্ষমতার অলিন্দে, এই অপরাধ বা অপরাধীদেরকে এই সাহস না দেওয়ার, তাদেরকে বাহবা না দেওয়ার, তাদেরকে সহযোগিতা না করার থেকে তাদেরকে বিরত করতে পারলেই আপনার জিরো টলারেন্স কাজে লাগবে। না হলে কি হবে? সমাজ জীবন একটা খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে, এটা খাদে নিমজ্জিত হবে, একে উদ্ধার করা সম্ভব না। তার বিরুদ্ধে সমস্ত সৌবুদ্ধি সম্পন্ন নাগরিকদের সোচ্চার হওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. اے ربا ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو قبول فرما, ہماری قربانیوں کو قبول فرما. نصیب فرما, ہماری دیش کی ترقی نصیب فرما. اے اللہ ہماری صوبے کی اور دیش کی ہر ناگرک کو ایک हेलो 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 या अरहमर राहिमीन. अभी खुतबा होगा, सभी हजरात बैठे, कोई ना उठाने के लिए न जाने कितने जान को कुर्बान किया है, कितने खून से सींचा है. अल्लाह इस देश की हिफाजत. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है. अय अल्लाह तुझ जैसा इतना अच्छा अल्लाह कोई नहीं है. अय अल्लाह हम सबको माफ फरमा. अय अल्लाह ईमान और नेक आमाल के साथ गुजारने की तौफीक नसीब फरमा. पक्का सच्चा आदर्श मुसलमान होने की तौफीक. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. रहा है आज कुर्बानी का दिन है. अल्लाह खुले मैदान में तेरे कुदरत के सामने सजदा किया है. अपने गुनाह एक सवाब तो अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ाकर देते हैं. इसका मतलब इस पशु की एक बार के मुकाबले में 10 नेकियां मिलेगा. एक बहुत बड़ा बेनिफिट वाला, अज्र वाला, सवाब वाला अमल है.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मकसद ही था अपनी दिल की जो ख्वाहिशात है, अपनी दिल की जो पसंदीदा चीज है, आपका धर्म पालन नहीं कर सकते। आप कोई हराम काम करके आप अपनी इबादत नहीं कर सकते। इसलिए आपकी कुर्बानी सबको सवाब और नेकी समझ कर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस मिशन और ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्न इसको गिन नहीं सकता, इतना बेशुमार लाखों करोड़ों की तादाद में बाल है। हर एक बाल को अगर 10 से गुना किया जाए तो न जाने कितने लाखों और करोड़ों नेकी और सवाब वाला ये अमल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मजबूत फरमा, प्यार और मोहब्बत को मजबूत फरमा, भाईचारा को मजबूत फरमा। ऐ अल्लाह नफरत को, ऐ अल्लाह तमाम परेशानियों को, फितनों को, जुल्म को तू बर्बाद कर दे। अल्लाहु अकबर। सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल से फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी क्या चीज होती है, ये कुर्बानी का क्या माना है? अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। कुर्बानी करें, इसीलिए मसला है कोई मुसलमान अगर गोश्त खाने की नीयत से कुर्बानी करता है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए अपने आप को भी संजीदा मुसलमान बनाए, सच्चा मुसलमान बनाए, प्यार और मोहब्बत वाला मुसलमान बनाए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला मुसलमान बनाए, एक आदर्श मुसलमान बनाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला मुसलमान बनाए। रसूलुल्लाह के अखलाक से ज्यादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कालू फमा लना फीहा या रसूलल्लाह, तो इसमें हमें क्या फायदा होगा, इसमें हमें क्या बेनिफिट होगा, इसमें हमारा क्या बदला मिलेगा? हम जो कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला की दरबार में कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। सबसे बड़ा अमल कुर्बानी है, सबसे उम्दा और अच्छा अमल कुर्बानी है, सबसे टेक वाला अमल कुर्बानी है। कुर्बानी से अफसर कोई इबादत नहीं है, कुर्बानी के दिन कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही सबसे बड़ा अमल है, सबसे अच्छा अमल है, सबसे बड़ा नेक और सवाब हासिल करने वाला अमल। नबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमान अगर किसी धर्म की देवी देवताओं का नाम लेगा तो इज्जत के साथ ले, एहतराम के साथ ले। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, राम और कृष्ण का नाम अगर मुसलमान लेगा तो एहतराम के साथ, ऑनर के साथ, एक
तरह कहे राम जी कृष्ण जी इज्जत के साथ गैर मुस्लिमों की देवी देवताओं का नाम ले। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस्लाम की आइडियोलॉजी है, ये हमारी तालीम है, ये हमारा सबक है, ये हमारा अखलाक है, ये हमारी नबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुसलमान अगर किसी धर्म की देवी देवताओं का नाम लेगा तो इज्जत के साथ ले, एहतराम के साथ ले। मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा राम और कृष्ण का नाम अगर मुसलमान लेगा तो एहतराम के साथ, ऑनर के साथ, एक इज्जत के साथ नाम ले। इस तरह कहे राम जी कृष्ण जी इज्जत के साथ गैर मुस्लिमों की देवी देवताओं का नाम ले। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारे इस्लाम की आइडियोलॉजी है, ये हमारी तालीम है, ये हमारा सबक है, ये हमारा अखलाक है, ये हमारी मोहब्बत से जिंदा रहेगा, यूनिटी और डाइवर्सिटी से बाकी रहेगा, सेकुलरिज्म को जिंदा रखने से बाकी रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को महफूज और सिक्योर रखने से बाकी रहेगा। ये भारत की खूबसूरती हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की भाईचारा प्यार और मोहब्बत ये भारत की खूबसूरती है, ये भारत की सौंदर्य है, ये भारत की रोशनी है। इस भारत की हरकत और इज्जत को बाकी रखना है, इस खूबसूरत को जिंदा रखना है। आज ईद उल अजहा के दिन हमको यह भी करना है, आज़म करना है, हमको ये वादा करना है इस भारत की खूबसूरती को हम जिंदा रखेंगे। কুরবানির ঈদ আজকের এই ঈদ বা খুশির দিন, এটা ত্যাগের উৎসব, আত্মত্যাগের উৎসব, কুরবানির উৎসব। আজ থেকে 5000 বছর পূর্বে এক হৃদয় বিদারক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই প্রথা সারা পৃথিবীতে চলে আসছে। তারই অনুসরণে আজকে আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতবর্ষে ঈদ উল আজহা পালিত হচ্ছে। একটি পশু কুরবানি এবং স্যাক্রিফাইসের মাধ্যমে প্রত্যেকটা মানুষ তার নিজের অন্তরে যত অসৎ চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি আছে এই সবগুলিকে স্যাক্রিফাইস এবং বিসর্জন করাই হলো আজকের এই উৎসবের মূল উদ্দেশ্য। তাই আজকের এই ঈদ উল আজহা বা কুরবানির ঈদের দিনে আপনাদের সবাইকে এবং রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক, সকল অংশের মানুষকে আন্তরিকভাবে অনেক অনেক ঈদ মোবারক ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুক, সুখে থাকুক এবং ঈদের আনন্দের এই আবহ রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের সকল অংশের মানুষ সমানভাবে উপভোগ করুক, প্রত্যেকটা ঘরে সমানভাবে আনন্দ মুখরিত হোক, এটাই আল্লাহ তাআলার কাছে আমরা প্রত্যাশা এবং প্রার্থনা করছি। এবং আজকের এই ঈদকে কেন্দ্র করে আমাদের রাজ্যের এবং রাষ্ট্রের শান্তি, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও জাতীয় সংহতি যাতে আরো সুন্দর হয়, আরো সুদৃঢ় হয়, আরো মজবুত ও শক্তিশালী হয়, তার জন্য প্রার্থনা ও দোয়া করছি। Haydi buku kawat sana Han baksa ke munat no cheng shop ko mor lai na Mai tang de hom sang ti di than cha hing nani Lam ka ta lo te lang thang hai do ko no chini Sini
Ambasam sayo sini Sikaribari Sub-Center ADC hapangbe Naikolzak omno tini oro sini Honorable MDC bekunike visit khapike tai sini logi sini Deputy CEO tongo sini JLPU tongo sini Executive Engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro mili tini all Sub-Center no tebo kusung khanya bagi tebo kaham ke चालू खाने बागी एमने तो मो चालू उंगजक न मासो 20 থেকে 30 জন पेशेंट सब समय फायो ओंगे ताबो हमनो फुल फ्लेजेड खाई एटलिस्ट 25 बेड तो नहीं हमनो ताऊ स्टार्ट खाइने बागी डॉक्टर को दंगारो सिनी दिपायम लेबरमा तै स्टाफ रो गते बांगरुई ओ जून मास दिन बिसिंग हमनो फुल फ्लेजेड स्टार्ट खाइने नि हई जों तिनि नायफिलेके तै ओ Sub-Center nobo tip top khai bobishoto singjate PSC khaimanate ombagin tinor visit khlaipeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khaire na bagino singoro tini visit khlalepeke ebong sing omoni tabung siminamo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine omo jottono sing khlaire na yaro singo hospital pula tip top khaigara nai ombro bed rufainai on pore ambulance ba kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o Sub-Center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangna ni ba Agartala ro phano judi patient serious ngai plangna ni bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaya nangmo namo tai jong omoni tinio kamini lokro bo baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tin visit khlaitu ambai অনুমানিক 9:05 নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে। তো কি গাড়ি? একটা মহিন্দ্রার গাড়ি, একটা নাম্বার প্লেট আছে, একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক। তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নাম আমাদের কাছে ছিল। তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিও সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করার করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাগাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকলটার জন্য। তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটার্ন করতে পারি নাগাতে এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে। তারপরে তথাপি আমরা
গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি, যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি। তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন, একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল? হ্যাঁ, এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি। আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি। তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল, আইজিপি স্যার ছিল, বড় বড়ুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন। আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন যেটা এখানে এটা একটা কি বলবো, এটা একটা আমাদের কাছে ইনফরমেশন ছিল যেটা যে বাইরের বা লোকাল যে কেউ এখানে আছে, তো তার মধ্যে অবৈধ কাজকর্ম চলছে। তো সেগুলো আমরা এসে ভেরিফাই করলাম, দেখলাম এর মধ্যে মানে ইলিগাল কিছু নেই। এটাই আমাদের কজন ছিল রুমে, আপনারা তো রুমে ঢুকলেন, আমরা 4 জন পেলাম। তারা কি রেজিস্ট্রেশন করে ঢুকেছে? না আছে, রেজিস্ট্রেশন পত্র মেনটেন করা আছে। হোটেলটা সম্পর্কে একটা অভিযোগ আছে, সেখানে অবৈধ কিছু ব্যবসা ব্যবসার কাজ করে। আপনারা সেটা জানেন? মানে এই ধরনের না, সেরকম ইনফরমেশন এখন অব্দি আমাদের কাছে নেই। তাকে আমরা একটু কমিউনিটি অ্যাড করলাম। আমরা এখন কতজন ভিজিটর এই হোটেলে বসবাস? এখন আমরা টোটাল পেয়েছি 6 জন পেয়েছি। 6টা বুকিং? না, 3টা রুমে 6 জন পেয়েছি। কি অভিযোগটা ছিল? এখানে একটা মানে ইলিগাল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ। কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। ওকে, এখানে একটা মানে ইলিগাল একটা কাজকর্ম চলছে, এরকম একটা অভিযোগ। কিন্তু এরকম আমরা দেখলাম এমন কিছু নেই। এখন সব ঠিকঠাক আছে। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের এই জন ভাগিদারি অভিযান। থিম ছিল সবসে দূর সবসে পে। এখানে আমাদের দলাই ডিস্ট্রিক্টে আমরা মোটা যে ইনস্ট্রাকশন 18 তারিখ হইতে 25 তারিখ নেই 2026
এই পিরিয়ডটা ছিল। তো আজকে 25 তারিখ লাস্ট ডে, মানে শেষের দিন। তো বিশেষ করে আমাদের এই জন ভাগীদারি অভিযান ছিল রিচিং দ্য রিমোটেস্ট সবসে দূর সবসে পেয়ে। বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্ট এবং যেহেতু ধলাই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারে অফিসেস আছে, ফিল্ড কাউন্সিল, সবাইকে নিয়ে একটা ক্যাম্পেইন মোডে আমরা স্টার্ট করেছি। তো দিস ইজ এটা হচ্ছে আন্ডার দাসগো, পিএম জনমন অ্যান্ড দাসগো। তো আমরা এই পিরিয়ডে, এই যে 8 দিনের পিরিয়ডে আমরা বিভিন্ন ব্লকে সবাই সহযোগিতা নিয়ে, সবাই অংশগ্রহণ, মানে সাধারণ পাবলিকের পার্টিসিপেশন, এইসব নিয়ে আমরা দেখতে পেরেছি যে এখানে বেনিফিটস, যে অভিযানের মাধ্যমে যে বেনিফিট হয়েছে বিভিন্ন ধরনের আছে। এখানে প্রথমে ক্যাম্প আমরা অর্গানাইজ করতে পেরেছি। এখানে 111 ক্যাম্পস অল ওভার দ্য ডিস্ট্রিক্ট। 32,084, 32,084 পার্টিসিপেন্টস। তারপরে আধার কার্ডের যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা পেয়েছি এখানে 948, আয়ুষ্মান ভারত কার্ডের 659, কাস্ট সার্টিফিকেট 1000, আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে 440, পেনশন যোজনা, মানে বিভিন্ন পেনশন যোজনা 97, তারপরে পিএম গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা 109, পিএম জনধন যোজনাতে 598, পিএম জীবন জ্যোতি বীমা যোজনাতে 351, পিএম কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতে 439, পিএম মাতৃ বন্ধন যোজনাতে 140, পিএম সুরক্ষা বীমা যোজনা 231, রেশন কার্ড 358, পিএম বিশ্বকর্মা 221, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনাতে 64। এই হচ্ছে আমাদের এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডের যেগুলো আমরা পেয়েছি। আর ডিস্ট্রিক্ট প্রশাসন নর্মালি তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্প করে থাকি, বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করি। তো আজকে আমরা মনে করি যে এই ক্যাম্পেইন পিরিয়ডে সাকসেস পেয়েছি আমরা। তেলিয়ামুড়াতে কিছুদিন আগে একটা কেস রেজিস্টার হয়ে গেছে, এনডিপিএস কেসে। ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন অফ দি কেস আর ডিউরিং সিজার আমি যে খবর পাইছি সিক্রেট সোর্সেস से কিছু প্রসিডিউরাল ল্যাপসেস হয়েছে ওখানে। তো এই খবর পাওয়ার পরে আমি এডিশনাল এসপি কে ডাইরেকশন দিয়েছি কি টু ডু দ্য ডিস্ট্রিক্ট এনকোয়ারি অ্যান্ড ডিটেইলড এনকোয়ারি। তারা এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরে কিছু some of the stock bottles, seized bottles were not accounted for. ये ड्यूरिंग आफ्टर द इंक्वायरी আমি পিএইচপি से ये इन्फॉर्मेशन दी से डिटेल इंक्वायरी रिपोर्ट पूरे एज पर लीगल प्रोविजंस, एनडीपीएस प्रोविजंस एंड अदर लीगल प्रोविजंस एक केस रजिस्टर करी। हमें रजिस्टर 4 जन के खिलाफ हमें एक केस रजिस्टर करी एंड इमीडिएटली द केस हैज बीन ट्रांसफर टू क्राइम ब्रांच एंड 4 जन के आज सकाले हमें अरेस्ट करी एंड आज के मध्य हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। फर्दर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हुए गए से एंड ऑल 4 of them have been placed under suspension.
मेरे फैक्ट्री में। तो त्रिपुरा का पाइनएप्पल इसमें स्वीटेस्ट पाइनएप्पल निकला। तो इसलिए एक बेकरी इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, इसको भी ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। साथ में क्वीन पाइनएप्पल जो है वो थोड़ा ज्यादा उसमें रसीलापन है, इसलिए इसमें अदर देन कैन प्रोडक्ट्स जैसे कि पल्प हो सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेट हो सकता है या फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी अच्छा है क्वीन पाइनएप्पल का। तो ये मिशन लॉन्च होने के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और हमें इधर त्रिपुरा में विशेष करके बोलूं तो मुख्यमंत्री से लेके पूरे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तक हमें इजी एक्सेस है। जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है इनको हम इजीली बोल सकते हैं या फिर उसके सॉल्यूशंस भी हमें मिलते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मतलब हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है उनसे भी सहयोग हमें मिलता है। बस एक दो बातें मैं रखना चाहूंगा कि NABL एक्रीडेटेड फूड टेस्टिंग लैब अगर त्रिपुरा में हो, क्योंकि हमें हर 6 महीने बाद हमारा सैंपल टेस्ट करके लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट मैंडेटरी है। तो इधर फूड लैब है त्रिपुरा में, लेकिन उसमें NABL एक्रीडेशन अगर मिल जाए तो हमें एक अच्छा होगा। तो अभी हमें दिल्ली या कोलकाता भेजना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। साथ में बारिश के समय कुछ ट्रांसपोर्टेशन की इश्यू है, पर अभी जितना गवर्नमेंट की तरफ से जानकारी मिल रही है कि ऑल वेदर रोड अभी बन रहा है नया, 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। सिलचर से लेके पूरे आसाम पार होके चला जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया में, तो वो भी एक हमारे लिए अच्छा है। साथ में मॉनिटरिंग, जैसे कि बहुत सारे पाइनएप्पल ग्रोअर्स हैं अलग अलग जगह में त्रिपुरा में, और इसका मतलब आज के दिन में बहुत सारी AI रिलेटेड और डिस्टेंट अलग अलग फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक डैशबोर्ड बना के, जिसके थ्रू वो डैशबोर्ड और हम एंटरप्रेन्योर्स को भी अगर मिल जाए एक्सेस, तो कहाँ पाइनएप्पल है, कौन से क्वालिटी का है, हम इजीली पॉइंट आउट करके पहले से उधर उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका पाइनएप्पल परचेस कर सकते हैं और उसको हम प्रोसेस में ला सकते हैं। और AI रिलेटेड जो एक मैंने प्रोजेक्ट मुझे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब ने दिखाया था या डिस्कस किया था हमारे साथ प्रोजेक्ट बनने से पहले, उन्होंने इसमें एक पार्ट रखा हुआ है जो AI मॉनिटरिंग और क्रॉप मॉनिटरिंग जो भी एक सिस्टम है, तो वो अगर अच्छे से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो अच्छा होगा। और दूसरा बात कि कुछ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में हमें त्रिपुरा में क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक में मैंने पाइनएप्पल देखा यूनिफॉर्म साइज है और एक उसका मतलब वजन भी थोड़ा ज्यादा है त्रिपुरा से। तो जब मैंने इधर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास बातचीत किया, साथ में एग्रीकल्चर कॉलेज रिसर्चर्स है, प्रोफेसर है, उनके साथ जब मैंने इंटरेक्शन किया तो 1-2-3 पॉइंट्स याद मतलब उन्होंने पॉइंट आउट किए, उसके तरफ अगर हम ध्यान दें इस मिशन के थ्रू तो मुझे लगता है अच्छा होगा। वो पॉइंट्स ऐसे है कि यहाँ पाइनएप्पल के बागान जितने भी हैं वो सालों साल चलते आ रहे हैं, जैसे कि कुछ बागान 30 साल से है, 40 साल से, 50 साल से है। तो सबसे ये 30-40 साल के बागान होने की वजह से फ्रूट का साइज धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है और स्वीटनेस बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं फ्रेश पाइनएप्पल बाहर भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ इंक्वायरीज है, पर फ्रेश पाइनएप्पल भेजते समय वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्वीटनेस ज्यादा है। बागान हर पीरियडिक अगर 4 साल बाद पूरा काट के नए तरीके से अगर उसको लगाया जाए, ऐसा मुझे इंटरेक्शन में पता चला, तो वो एक अच्छा रहेगा, उससे साइज मेंटेन रहेगा, प्राइसिंग उनको अच्छा मिलेगा। तो ये मेरा तरफ से पॉइंट्स है। तो बाकी आप सबको धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। कमी की वजह से हम और किसान भाइयों से इंटरेक्शन ले नहीं पाए हैं, क्षमा चाहता हूँ इसलिए। इसी के साथ मैं माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर त्रिपुरा श्री रतनलाल नाथ जी से सभी को नमस्कार। मिनिस्टर of Government India Sri Ji,
Honorable Positive Chief Minister Tripura, Professor Dr. Manish Shaji, Secretary and Donor, other officials of the Government of India and State of Tripura, virtual mode में जुड़े हुए processors, entrepreneurs and farmers, media persons, welcome everybody. Greetings to all. Sir, you know about Tripura. Tripura is a land of hills and dales. About 70% of the area of the state is covered by hills and hillocks, which are called tila, and the remaining 30% are plain lands. The state's unique agroclimatic condition make it one of the India's leading pineapple producing regions, primarily cultivating the Queen and Q varieties, mostly by the tribal growers of the state. State fruit of the Tripura Queen pineapple is holding a GI tag, which is most aromatic, golden, yellow and low fiber cultivar, distinguishes it from all competing varieties. Despite this premium genetic endowment, smallholder growers in Tripura continue to receive farm gate prices rupees 6 to 10 per kg, a fraction of the rupees 80 to 150 per kg that are processed or export grades. Thus, Queen pineapple can command in domestic and international market. Pineapple grown in Tripura is widely acclaimed as the best in the country. Queen pineapple is a spiky golden yellow variety known for its sweet taste, pleasant aroma and juicy flesh with vitamin A, B, C, especially vitamin C, minerals such as calcium, magnesium, potassium and iron with TSS sweetness ranging from 13 to 17.2 degrees. ये वर्ल्ड में किसी जगह में up to 79, 70 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग 13 to 17.2 degrees and acidity of 0.6 to 0.8%, giving a balanced sweet tart flavor. The journey of export of Tripura Queen variety when हमारा visible at government state में आया was started on 3rd June 2018 in the market of Dubai, followed by Qatar, Oman and Bangladesh, and 10 pineapple that was exported to Germany and Russia. DPR entitled Pineapple Contribution to Value Chain Development to 3-year implementation roadmap, that is financial year 2026 to financial year 2018, systematically address every structural gap that prevents Tripura Queen pineapple from realizing its premium potential. DPR worth of approximately rupees 36 crore program has been divided into 3 major components like 1 cultivation management, 2 is post-harvest management and processing, and 3rd is branding and marketing. A multi-ministerial coordination model has been proposed. The unique selling proposition that Tripura Queen pineapple possesses significantly and commercially differentiated USP, aromatic intensity, low fiber texture, GI protection, expect with allowable to realize its premium potential. The next month, 27th June 2026, International Pineapple Day will be observed in Delhi by the government of Tripura, which will serve as the public launch pad for the entire program. So the leaves, it is important, sir. The leaves our pineapple farmers discard as first today are worth rupees 1,483 crores. This scheme turns the wasted wealth from the same land, the same crop, the same farm. With Indian mission support from abroad and convergence of all stakeholder groups, this flagship event, one is will generate national international media coverage for Tripura Queen pineapple as a GI product potential young product. Second is will create market momentum on how and space infrastructure is commissioned. Third, drive stability. At last, but not the least, this will definitely signal program commitment to all stakeholders, farmers, buyers, investors, and government.
Thank you. Thank you, Honorable Minister, sir, Sri Ratanlal Nahji. May I now request our respected Honorable Chief Minister, Professor Manish Shah, to kindly share his thoughts. Thank you very much. Good afternoon to all present here, others. On the occasion of the formal launching of the 3-year project for Mission Queen Pineapple of Tripura in Arizona, I would like to convey my heartiest regard and gratitude to Honorable Union Minister of Tripura, Sri Jyotiraj Honorable Agriculture Minister Tripura, Sri Ratanlal Nahji, Secretary Donor, Secretary Agriculture Tripura, distinguished guests, officials from my side and officials from Donor Ministry, and virtually farmers, other allied people, and all stakeholders, and my dear media friends. First of all, I sincerely thank Honorable Union Minister Donor Sri Jyotiraj Sindhia for giving me the opportunity to address in this inaugural program of a 3-year project for promotion, establishment of value chain development of pineapple worth ₹236 crore. Since the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji has assumed office, Tripura is endowed with enormous success in agri and allied sectors, mostly because of the active policy of the central government. Tripura's agrarian economy is endowed with natural resources, rich fertile soil, water resources, dense forests, high rainfall ranging from ranges between 2,000 mm to 2,200 mm. Mega diversity and flora and fauna. Those offer a variety of fruits, high value spices, medicinal plants, aromatic plants, scented rice, etc. Our state government has declared pineapples as the state fruit on 7th June 2018 by the former President of India, Sri Ramnath Kovind. Tripura's Queen and Q varieties flourish in our unique hilly terrain with no use of chemicals, with organic, completely organic. The fruit is relatively smaller than the Q variety, and it contains exceptional sweetness, already mentioned by previous speaker. Exceptional sweetness and juiciness. It is easily identified by its spiny, then thorny leaves and deep golden color, and when ripe with smaller eyes. Grown primarily on organic hillock-based plantations, benefiting from abundant rainfall and tropical climate. The Queen variety in particular has a golden yellow hue and a distinct and pleasant aroma. This has already attained a geographical indication tag in 2015. Our state is emerging as a significant player in Northeast's agro marketing and export landscape, leveraging its fertile land, strategic location, and government-backed initiative to boost agricultural productivity and international trade by producing export-oriented agricultural commodities like pineapple, jackfruit, banana, scented lemon, organic producers like scented rice, bird's-eye chili, ginger, turmeric, orange, lychee, cashew nut, coconut, and other bamboo products. There is a local saying that the pineapple never betrays, which means that if any other crop fails because of the unfavorable circumstances, the pineapples can flourish, providing substantial income each year. State government is working to establish facilities for value addition and strong market linkages for its producers, ensuring that they reach consumers both within and outside of the state to fetch a higher price and enhance farmers' income. Since 2018 to 19, state has already exported 33.10 metric ton Queen and Q varieties of pineapples to countries like UAE, Qatar, etc. Besides this, 140 metric ton canned pineapples, already mentioned by one of my colleagues, has been exported to the Germany, and another 38.96 metric ton to Russia. Moreover, 15,000
440 metric ton pineapples has been marketed in other states of our country. It is also creating new job opportunities, especially in processing and packaging, marketing segments, thus contributing to the overall economic development of rural areas industry. Technical, institutional and government interventions in horticulture value chain should substantially increase the scale of processing, maximize returns of the producers and minimize post-harvest losses. To attract private investment in fruit processing sector, the state government has declared food processing industries as trust sector with provision of additional subsidies under Tripura Industrial Investment Promotion Initiative scheme, that is TPIS. By investing in pineapple farming, investors can tap into a market that value a healthy, naturally grown produce for boosting their farm profitability. This project has a multi-strong strategy adopted by Donor Ministry that includes production, post-harvest management, strategic branding, digital technology integration, improved production cycles, and expanded export avenues. Although Tripura ranks third in terms of production of pineapples after Assam and West Bengal, average productivity of our pineapple is only 14.6 metric ton per hectare, whereas the national average is 17 metric ton per hectare. That means we have to increase up to that level at least. I am confident that with the technical support and guidance from the Donor Ministry, this 3-year project will surely enable us to minimize this yield gap and also promote Tripura pineapple as a global brand. I strongly believe this project will continue to increase farmers' income and boost state's economy to a great extent. Last but not the least, I thank our Honorable Minister of Donor, Sri Jyotirajitya Scindiaji, for his always all-round sincere support for the development of Northeastern India as well as particularly for Tripura too. Thank you. Jai Hind. अच्छा रजत देव देवता ही आगे देव ये आगे आते हैं रिवाज कर रहे हैं हवा में ये तैयार हो गई এখানে আসা আমরা এসছি এখানে নবীনছড়ে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে গতকালকে। এটা খুব মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, এটা খুব মর্মান্তিক এই কারণে একই পরিবারে হলেও এরা দুই ভাই বোন গতকালকে আকর্ষণে এখানে নিহত হয়েছে। তাদের আশা আমরা কামনা করি, সদ্গতি কামনা করি। পাশাপাশি এই যে মর্মান্তিক ঘটনা, এই এলাকাতে সমস্ত মানুষের কাছে একটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছে।
কাজেই আমরাও বিশেষ করে আমরাও ওই পরম্পরা এলাকা অন্তর্গত নবীনপুরা বেশি অন্তর্গত এটা আমরা এখানে দেখেছি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এবং তাদের পাশে থেকে তাদেরকে আমরা কিছু যা পারি আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য কিছু দিয়েছি এবং ইতিমধ্যে যা করণীয় মাননীয় প্রশাসনের মহিলাদের কাছেও ওনারা জানিয়ে দিয়েছেন। প্রশাসন তরফ থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা করবেন আমরা আশা প্রকাশ করছি এবং একটা এই যে শিক্ষাহত পরিবারে তাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা Baksa ke minat no cheng shop ko mor lai na mai tang de hom santi di than cha hing nani lam ka ta lo te lang thang hai do ko no chini Sini Ambasam sayo, sini Sikaribari Sub-Center, ADC Hapangbe Naikolzak, omno tini oro sini Honorable MDC Bekanike visit khepike, tai sini logi sini Deputy CEO tongo, sini JPU tongo, sini Executive Engineer PWD TTDC tongo, tai joto officials be milui, tai local ro milui tini all Sub-Center no Tebo kutsung khanya bagi, tebo kaham ke chalu khanya bagi, emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন patient sob somoi phayo, ngai tabo omno full fledged khai, at least 25 bed tonai omno tabo start khainin bagi doctor bo tongaro, sini dipayon leporma, tai staff ro gote bangrui, o June mas tin bising omno full fledged start khaine ni hoi sing tini nai pilike tai o Sub-Center nobo tip top khai bobishoto sing jate PSC khaimanate omboin tini oro visit khlai peyo omno je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin boro ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no sing oro tini visit khlai peke ebong sing omni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui samung khaine mo jottono sing khlai rnai aro singo hospital puila tip top khaigra nai ombro bed rufainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipor ni bagi emergency ni bagi jate o Sub-Center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba Agartala ro phono judi patient serious ngai plangnan bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tebo staff bo rufainai tai omon pore ke PSC ni je khaya nangmo nangmo khai jaknai omoni tini kamini lokro boi baksa ke senior officials ro baksa senior am senior MDC baksa singoro tini visit khlai tini